Malien aw salamu alaikum. Mi malien bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn ni waati na ouverture media bololo sanfɛ an ka Facebook ani an ka YouTube. Malien fɛn fɛn bɛ ni waati na k'u bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka ta Kayiba Jabate ka tɛmɛ Kulikoro ka Sikaso ni Segu Mopti ni Tombouctou ni Gao ni Kidal an ka foli bɛ bila aw bɛɛ ye ka taa nazara jamanaw kan Faransi ni Ameriku ni Canada o tɛmɛnen kɔfɛ malien minnu fana bɛ kɔ Afrique jamanaw kɔnɔ an ka foli bɛ bila aw fana ye bi bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn malien finman ni jɛman malien fantan ani fama dɛsɛbatɔ ni lujuratɔ Cɔrɔnɔ ka foli bɛ bila aw ye ouverture media sanfɛ ka fɔ jamanaden kelen-kelenna bɛɛ ye Cɔrɔnɔ Decrypt ni y'o sigilen aw ye ouverture media kan bi ye tarata ye juin kalo tile 9 san 2020 kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ anw sigikun de ye o ye maliyɛnw kunnafoni ɲumanw ka banba aw ye k'a cari jamana kɔnɔ mun b'a to faamuyali ka se ka don kow la sabula jamana o jamana bɛ yen ko kunnafoni ɲuman tɛ cari ye maliyɛnw taaɲɛ tɛ se ka na o jamana kɔnɔ o hokumu na a yirala k'a fɔ bɛɛ fanga nanen Mali kɔnɔ anw kunnafonidilaw an jɔyɔrɔ yira kosɛbɛ jamana taaɲɛ la u y'a lajɛ ka sigiyɔrɔ 4 di kunnafonidilaw ma mun b'a yira k'a fɔ ko kunnafonidi tɛ kolankolon ye kunnafonidi ye koba ye n'i b'a baara kɛ i k'a kɛ tiɲɛ kɔnɔ jamana kanu kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma maa lafasa k'a sɔrɔ i ma ko kɛ fana ko mun bɛ k'a bɛ se ka na ni masiba ye jamana kɔnɔ maliyɛnw an ka foli bɛ bila aw ye aw denkɛ ani aw balimakɛ don Thierno Ndiaye fulakɛ l'enfant de Segu Edu Futa Toro l'alpha et l'oméga n ka foli bɛ bila n kanuba kelen-kelenna bɛɛ ye maliyɛnw bi mun de bɛ n bolo Cɔrɔnɔ Decrypt plateau sanfɛ bi a b'a kalama k'a fɔ kunnafoni kalama fɛn bɛ k'u bɛ jamana kɔnɔ min na ni o de ye plateau in sanfɛ Cɔrɔnɔ Decrypt ko Cɔrɔnɔ k'a walawala aw ye ka mun de walawala aw ye o kunnafoni kalama olu de ko don an di a bɛɛ ta nka nafamaw olu de bɛ ta ka yira aw la aw de bɛ faamuyali kɛ a la k'a partager fana mun b'a to minnu fana bɛ yen k'u tɛ réseaux sociaux kan minnu fana t'a kalama k'a fɔ ko ouverture media yɛrɛ existeren don olu ka se ka bɔ kunnafoni ninnu kalama maliyɛnw bi n bɛna taama dɔɔni Malitel mɔgɔw kan fɔlɔ Malitel mun bɛ yen ko anw y'an tɛgɛ kɔrɔta n'u ye n bɛna taama u kan maliyɛnw an bɔra ko dɔ kalama Malitel mɔgɔw kɔrɔ u y'an jigi tigɛ u y'an jigi misɛnya ni ma kuma bi maliyɛnw walayi talayi maliyɛnw ni n dara n ka so n di lafiya fo n ka kuma don de ye bi wa n t'a bɛɛ fɔ Malitel ma dɛ a ye Malitel mɔgɔw wele ka na maa min y'u ka directeur a y'u wele ka na k'u ka na ko kuma b'an bolo bɛ ka f'u ye a ye video in partager ne n bɔra o la maliyɛnw n ɲɛ mɛ ka n balimakɛ dɔ invité ka na plateau sanfɛ ale tɔgɔ de ko Kamisogo a yɛrɛ bɛna don a tɔgɔ yɛrɛ bɛɛ la k'a fɔ aw ye a nalen don mun na ko dɔ de kɛlen don a la maliyɛnw jigitigɛ ko dɔ a bɛ san damadɔ bɔ a dɛsɛ bɛ k'a ka hakɛ sɔrɔ an bɛ Mali faamaw wele yan bɛɛ kana Kamisogo lamɛn kumaba de b'a da kɔnɔ o ye mun kuma ye a ka kɔrɔfɔ la a y'a yira k'a fɔ maliyɛnw ale den a den san 2 a tun bɛ luwanse la du mun kɔnɔ maliyɛnw ani o cɛ in ani cɛ dɔ de tun bɛ luwanse la du kelen kɔnɔ maliyɛnw ko caman de tɛmɛna du in kɔnɔna na juguya ani kɛlɛ sababu la cɛ in ye wulikajɔ de sabati maliyɛnw ni ka se ka nin den ta den san 2 2 ans k'a ta k'a d'a ka baarakɛla ma ko baarakɛla ka den fili kɔlɔn kɔnɔ baarakɛla a ye den fili kɔlɔn kɔnɔ maliyɛnw den sara maliyɛnw nin kabako kuma ye dɛ kuma in a kabako ka bon kosɛbɛ nka Kamisogo yɛrɛ bɛ don a mugu n'a ɲɛɲɛ bɛɛ la k'a bɛɛ fɔ jamanadenw ye a ka se ka faamuyali sɔrɔ a la a ye video in a y'a partager video ninnu an bɛna émission bɛɛ kun cɛ ni kɔkɛ kale ka kɔrɔfɔ ye maliyɛnw Bamako misiriba an bɔra mun kalama bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin y'a tile 2 ye kumaw carin bɛ Mali fanda 4 fɛ k'a fɔ ko Bamako misiriba alimami k'a yɛlɛmana u ye maa wɛrɛ bila nɔ la n'o y'a yɛrɛ dɔgɔnin ye mun de kɛra an bɔra fitinin mun kalama an bɛna o fitinin fɔ aw ye mun de tɛmɛna ko in na mun de bɛ ko in jukɔrɔla la mɔgɔ tɛ mun kalama Cɔrɔnɔ de bɛna o fɔ aw ye bi maliyɛnw o sababu la n ko a k'a partager sabula kuma minnu bɛ bɔ yan kuma barikamaw don faamuyali ka se ka sɔrɔ a kumaw la mun b'a to caman ka se ka bɔ ŋunuŋunukaw la dugukɔnɔnaw la maliyɛnw hali bi n bɛ aw fo ka foli ɲɛsin ouverture media yɛrɛ kanubaw ma ani an ka directeur n b'u bɛɛ fo k'u bɛɛ wale ɲuman dɔn ka fɔ ouverture media kɔni jamanadenw de ta don a sigira aw de wa yan plateau dabɔ mɛ bɛɛ kama anw bɛ bɛɛ ka bila la wa jamanaden fɛn bɛ k'i ko dimi b'i la i bɛ se ka n'i ta fɔ komi n'a fɔ Kamisogo bɛna a ta fɔ cogo min na bi kuma mun b'a da kɔnɔ kabako de don dɛ kabako belebele walahi maliyɛnw u y'a den de fili kɔlɔn kɔnɔ a den ɲɛnama foyi t'a la kumaw bɛna fɔ a bɛna faamuyali sɔrɔ u la maliyɛnw an b'a daminɛ ni Malitel ye Malitel maaw maliyɛnw société don société mun don k'a tun bɛ anw yɛrɛ de ka jamana bolo maliyɛnw société in a bɛ ka taa k'an yɛrɛ bolo da Malitel maaw Marocains maliyɛnw anw de dɛsɛra an ka sotelima la ka se ka sotelima ka se k'a kɛ an da ye k'a don maliyɛnw sogo n'u joli la
k'a yira k'a fɔ ko société sotelema jamanadenw de ta don wa anw de kan k'an sago kɛ sotelema na a nana ye k'a fɔ mauvaise gestion o de cayara sotelema kɔnɔ o kɛra sababu ye sotelema binna maliyɛnw anw dɛsɛra an ka société laban kun na taa faillite la o hokumu kɔnɔ marokɛnw ka société ba dɔ bɛ yen u b'a wele ko Maroc Telecom olu fana bɛ télécommunication domaine de kɔnɔ olu fana de wulikajɔ sabati ni ka na ala ye ka jukɔrɔma don dɔ don anw ma ka na société in san k'a k'u ta ye a nafolo mugu an ka franc CFA u b'a bɛɛ cɛ ni ka taa u ka jamana na nka maliyɛnw ninnu bɛ ka anw joli min maliyɛnw ninnu bɛ ka ben anw kan maliyɛnw ninnu bɛ ka ko kɛ anw na ko mun bɛ yen k'anw tɛ se ka jɛn n'a ye fiyewu anw yɛrɛ filɛ ouverture média la yan n'i y'a ye n bɛ nin fɔ connexion mun bɛ yen n'a bɛ anw yɛrɛ bolo maliyɛnw Sotelma de don Malitel de ka connexion don nka anw tɛ se ka fɛn damadɔ bɛ yen an tɛ se k'o faamuya fiyewu comment est-ce que maliyɛnw an ɲɛ bɛ ka mun ta ouverture média yɛrɛ kɔnɔ mun b'a to an ka se k'an ka émission kɛ lafiya ka se ka na maliyɛnw ka faamuyali sɔrɔ a la o connexion ɲuman an y'an ɲɛsin an yɛrɛ ka Mali société ma malgré que nin Marocain ninnu u nanen don k'a fɔ k'u bɛna anw ka société san k'olu de bɛna baara k'a la nka a tɛ ka taa n jimi sira fɛ wa u bɛ ka ko k'an na ko mun bɛ yen k'a bɛ k'an dabali ban anw ye mun de kɛ maliyɛnw a b'a kalama k'a fɔ anw y'a lajɛ ni ka se ka taa yɔrɔ n'i taara k'i bɛ taa connexion ta u b'a lajɛ ka connexion sigi bɛ boloda minnu kan u b'olu le yir'i la maliyɛnw 4 méga bɛ yen 8 méga bɛ yen mégaw bɛ ɲɔgɔn ɲɛ n'i ye mun san o de bɛ d'i ma mun b'a to i ka se ka connexion ɲuman sɔrɔ ni 4 méga dir'i ma maliyɛnw n'i y'a jateminɛ ko yɛrɛ kɔnɔna na 4 méga mana d'i ma i ka connexion kɔnɔ i dɔgɔyalenba i kan ka mun sɔrɔ k'o kɔnɔna na maliyɛnw o kan ka taa 4096 ka o de la 4096 ka i kan ka o de sɔrɔ nka i b'a ye k'a fɔ anw ka connexion an ye 4000 mun sara an y'ale ka 4 méga mun sara Malitel ye o 4 méga mun n'i b'o nafolo bɔ i kunna k'o sara maliyɛnw hali o ta tila i t'o sɔrɔ tile kɔnɔ an bɛ 500 KO de sɔrɔ tile kɔnɔ su kɔnɔ nana 700 KO o y'a ye n'a cayara dɛ n'i y'o sɔrɔ i ka connexion ba bɛ sigi o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen Malitel maaw b'i ka connexion tigɛ i la maliyɛnw u tɛna facture d'i ma k'a sɔrɔ la e dun bɛ continuer ni ka se ka taa sarali kɛ u ka yɔrɔ la bonya tɛna da i kan maa tɛ sɔrɔ u bolo mun bɛ yen k'o bɛna facture d'i ma k'a fɔ karisa n'i ma taa connexion sara yanni nin don in anw kan ka connexion tigɛ ka bɔ e la o tɛ kɛ olu bɛ connexion tigɛ i la fo e yɛrɛ de ka wuli ka samara don i sen na k'i ɲɛsin Sotelma ma ni ka taa i ka connexion ko ɲɛɲini ne ye jamana nasugu jumɛn ye Marocains b'a dɔn u ni Ala n'a kira cɛ u tɛ se ka nin kɛ Maroc f'u ka sa u tɛ se ka nin kɛ Maroc f'u ka sa maliyɛnw n'i taara Maroc jamana kɔnɔ sérieux de bɛ yen n'i taara Maroc jamana kɔnɔ molibaliya tɛ kɛ Maroc jamana kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli u ka masakɛ a ma jɛn n'a ye fiyewu u k'a lajɛ k'u ka jamanadenw joli min u k'a lajɛ fiyewu u ka jamana kɔnɔ ka jamanadenw bonya maa minnu bɛ yen k'u bɛ nafolo ta ka don société in na ka se ka société in labalo Maroc Telecom a dɔn bɛ jamana caman na maliyɛnw u ka société dɔ bɛ yen i b'a fɔ Malitel ɲɔgɔn ni Orange n'u b'a wele ko Inouï maliyɛnw n'i taara Maroc jamana kɔnɔ n'i ye 40 dirham u ka 40 dirham n'i ye connexion t'a la billahi tallahi connexion tɛ tigɛ i la fiyewu wa i b'i ja o connexion na kalo kelen kɔnɔ a tɛ tigɛ cogo o cogo i ja i b'i connecté ni maa ninnu nalen don aw bɛna dɛmɛ kɛ anw ka Malitel ma an n'an b'an ka Malitel nɔ k'an ka franc CFA bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan ka taa mais pourquoi a bɛ ka nin société ninnu gérer cogo mun na nin fana kelen b'aw bolo a tɛ k'o kɛ mun na munna yɛrɛ sago kɛ o bɛ ka kɛ anw ka société la maliyɛnw ni maa ninnu fɛ o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ an ka maliyɛn minnu bɛ Maroc u kɛn bɛ ka ɲɛni nasugu bɛɛ da u kan ka tila k'a lajɛ ka visa don anw ni ɲɔgɔn cɛ tuguni ni Marocain ninnu maliyɛnw u ma si anw tɔn na u kɛn bɛ k'an filɛ bo de ye maliyɛnw u bɛ taama ka cogo min y'u ja sabula u y'a ye k'a fɔ Mali kɔnɔ an yɛrɛ sago tɛ an yɛrɛ la u y'a ye an ka sira tɛ ko la comment est-ce que i bɛ taa wari mun sara i k'o connexion sɔrɔ i t'o sɔrɔ munna wa connexion bɛ tila ka tigɛ i la tuguni ni connexion tigɛra e la u tɛna ɲɛ f'i ye maa dɔ de sigi m'u da la yen nɔ Malitel la i b'a sɔrɔ o ye niminɛmɛlɛkɛ ye ni connexion tigɛ wari sɔrɔ dɔrɔn ale b'a tigɛ bamuru de b'ale bolo bamuru jamajaba maliyɛnw connexion a tigɛ waati min sɔrɔ dɔrɔn a bɛ se ka bamuru kɛ k'a caroti baara wɛrɛ foyi t'ale dɔ kɔ au lieu que a k'ale ka jeunes recruter o yɛrɛ bɛ se ka chômage kɛlɛ ka bɔ jamana in kɔnɔ ka jeunes recruter jeunes minnu bɛ yen a b'u ta u ka baara ka kɛ spécialement ka taa facture di mɔgɔ ma anw b'o de dɔn fɔlɔ Sotelma ka baaraw kɔnɔ o de tun bɛ kɛ fɔlɔ Sotelma la o y'a sɔrɔ téléphone portable tuma na téléphone minnu bɛ yen c'était des téléphones fixes Sotelma tun bɛ taa facture d'i ma en derrière i ka facture i ka kalo sara i gɛrɛ joona i ka téléphone facture sara yanni nin don in cɛ connexion mun nanen don an b'o tile dilan nin waati in na o kɛn bɛ yɛrɛ sagokɛ ye o kɛn bɛ n da sidɔn ye o kɛn bɛ k'a fɔ maliyɛnw ko maliyɛnw ka sira t'a la
maliyɛnw tɛ ko jateminɛ wa anw b'a kɛ cogo min y'an diya an b'a kɛ o cogoya kelen la i bɛ se ka taa 4 mégas sara cogo di 4 mégas k'o sara i mɔgɔ bɛ connexion mun yɛrɛ la jateminɛw bɛ bɔ a kan k'a fɔ mun yɛrɛ kan ka d'i ma n'o ye à peu près plus de 4000 KO o de kan ka d'i ma 4000 kilowatts o de kan ka d'i ma pour que i ka se ka connexion ɲuman sɔrɔ i ka so kɔnɔ hali ti 1000 sɔrɔ 1000 a ye lamɛn ka ɲɛnɛma hali ti 1000 KO sɔrɔ o tɛ bɛnkanni ye wa o tɛ suyɛnni ye wa o tɛ n da sidɔn ye wa o kɔfɛ sugu bɛ kɛ i la wulikajɔ tɛ k'a la ɲɛfɔli tɛ kɛ i ye n'i ka connexion fana k'i taara sara maliyɛnw i ka connexion tigɛ i bɛ wulikajɔ kɛ ka taa Malitel la ka taa ɲɛfɔ Malitel ma ne ka connexion tigɛra a dun kɛ mɛ cogo di u b'a fɔ karisa i ka connexion tigɛra nin y'a tile 5 tile 6 ye sabula kalo mun tɛmɛna o facture juru de b'i la an y'a tigɛ aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ client bɛ bato nin cogo la wa aw yɛrɛ ni Ala n'a kira cɛ nin ye client minɛ cogo ye wa ni ɲɔgɔnna société ba a bɛ k'an ka jamana nafolo bɛɛ fara ɲɔgɔn kan nin bɛ se ka faamuya cogo di maliyɛnw o mun n'a kɛra ni ser'u ma tuguni ka taa f'u ye u b'a fɔ ko bon nin kalo in de da b'i la o sara fɔlɔ n'i y'o sara billahi maliyɛnw i ka connexion bɛ tile 1 tile 2 kɛ yanni i tɛgɛ ka da i ka connexion kan n'o connexion fana nana o ye baara de daminɛnen ye e ni connexion de bɛ kari ɲɔgɔn na connexion yɛrɛ sɔrɔli kuma dɔ la baara don a bɛ tigɛ tigɛ i yɛrɛ ka t'i halala wari bɔ ka taa don i ka se ka connexion ɲuman sɔrɔ o tɛ d'i ma hɛrɛ ni baden kɔnɔ wa ni Ala fana y'i ci i ka kalo kɔnɔna na k'e ka connexion de nana bila panne na maliyɛnw o ye ta tolen a ma wallahi maliyɛnw i ta tora a ma cogo jumɛn sabula f'i ka kɛ sababu de ye ka se ka sotelima maaw wele u ka maa bila maa mun bɛ se ka n'i ka connexion régler wa o maa mun fana bɛ na f'i ka i tɛgɛ don i jufa kɔnɔ ka dɔ ta ka di o ma o ye hɛrɛ ye ya maliyɛnw billahi ne cɔrɔnɔ n ye wulikajɔ de sabati sotelima maaw u bɛ ka ko mun gana kabako don anw bɛna yɛlɛma ka bɔ nin société in na an bɛ yɛlɛma ka bɔ Malitel la pewu an b'u ka connexion ko bɛɛ dabila anw kɔni y'an sen bɔ a tɔ bɛɛ la an bɛna a bɛɛ dabila sabula trop c'est trop wa nin ye combat de daminɛ ne cɔrɔnɔ fɛ a ko la Malitel mɔgɔ nin ko in anw b'a sama fo ka se a dan na parce que trop c'est trop an tɛ se ka connexion ɲuman sɔrɔ connexion yɛrɛ sɔrɔli kɔfɛ facture mun kan ka na d'i ma mun b'a to ka se k'i labonya ka i ka clientèle ka se k'a nege don i la o tɛ kɛ anw bɛ jamana nasugu jumɛn kɔnɔ anw bɛ jamana jumɛn kɔnɔ k'o bɛ se ka anw danbe segin anw ma maliyɛnw billahi ni Marocain ninnu u tɛ se ka nin kɛ Maroc dugukolo kan n'o ye Mohamed VI ka jamana ye n'u y'a kɛ Mohamed VI billahi a b'a la ka ŋɔɲɛ de ta o kama ŋɔɲɛ de bɛ Mohamed VI bolo a tɛ jɛ ni maa si ka manamana ko ye Maroc jamana kɔnɔ a yi ta maliyɛn minnu bɛ Maroc u b'a dɔn n bɛ ka mun fɔ tiɲɛ don Marocains u bɛ kow kɛ jamana wɛrɛ de kɔnɔ nka anw ka jamanaw u bɛ ko wɛrɛ kɛ anw de ka jamana kɔnɔ nka Maroc jamana kɔnɔ Ala k'u ci Mohamed VI billahi talahi maa don maa mun don i t'a ye ɲɛna nka maaw de b'a bolo minnu bɛ k'u hakili bɛ jamanadenw ka hakɛ la a tɛ k'u la f'u ka nin kɛ fiyewu anw y'an ka taali o taali kɛ Maroc fo ka taa na i t'a ye k'a fɔ hali connexion dérangera wa ni connexion yɛrɛ bɛ tigɛ don min na u b'i informer k'a f'i ye en avance n terikɛ i ka connexion tigɛ waati a ma jan tuguni dɛ i teliya joona n'i bɛ se k'a sara i k'a sara wa n'i ye mun sara ye o de bɛ d'i ma n'i ye 4 mégas sara o de bɛ d'i ma n'i ye 2 mégas sara yen o de bɛ d'i ma wa i b'a ye fana connexion in bɛ taa o cogoya de la foyi tɛ bɔ a la n'i ye 8 mégas sara la même chose mais pourquoi aw ɲɔgɔnna société ba a bɛ na an ka jamana ta nin cogo la a bɛ mun fɔ o tɛ di jamanadenw ma pourquoi connexion bɛ tila ka tigɛ a bɛ déranger wa a bɛ tigɛ fana facture tɛna di client ma en temps réel pour que client ka se ka wuli ka taa facture sara yanni connexion dɔ wɛrɛ ka tigɛ o la tuguni maliyɛnw n bɛna n cɛsiri ka ceinture ta wa n b'aw bɛɛ ka dugawu ɲini dɛ nin de y'an kɛlɛkun ye anw tɛ se k'an sigi ta an ka jamana kɔnɔ fandanya banna an bɛ degun wɛrɛ kɔnɔ jamana in kɔnɔ gɛlɛya wɛrɛ banna maaw ka na an ka jamana kɔnɔ ka n'u sago kɛ anw n'an ka jamana kɔnɔ o tɛ kɛ billahi o tɛ kɛ maliyɛnw trop c'est trop ne yɛrɛ laban an bɛna an nin bɔ nin Malitel ko in bɛɛ la wa connexion t'u bolo ko Orange mɔgɔw na mɛ ni ko kura ye ko fibre nin fibre ko in n bɛ taa nin si filɛ kosɛbɛ an bɛ nin si filɛ an b'an ka connexion ta na k'an ka baara kɛ sabula trop c'est trop anw tɛ se ka nin muɲu dɔ kɛra an bɛna nin dossier ka maliyɛnw dans les jours à venir o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ taa sujet filanan na rapidement o ye jumɛn ye maliyɛnw o ye Kamisogo ka dossier ye maliyɛnw Kamisogo mun n'a sigilen filɛ kɛrɛfɛ n bɛna kuma d'a ma a bɛna fɛn fɔ aw ye fɛn mun bɛ yen k'a bɛna aw dabali ban Kamisogo somɔgɔ bɛ di baasi foyi tɛ alhamdulilayi kari fɛn t'i la kɔni baasi foyi tɛ alhamdulilayi nba maliyɛnw ɲɛ b'i la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan i ko ko kɛra i la ko mun bɛ n'i ma kuma k'i bɛ sa k'i dusukun kamikami bɛ ko tasuma de bɛ i dusukun na i ko k'i muɲu ɔ ko muɲu tɔ n'i ma sabali n'i sara nin cogo la ka taa e den mun ni dɔw kɛra sababu ye k'a ta k'a fili kɔlɔn kɔnɔ ka i denkɛ faga
sanfla ama mi ama bo ama donye doma ye ni ma ka hakɛ defan lahara ala bɛ ɲininka la wallahi kamisogo ko in kɛra cogo di i présenter jamanadenw ye fɔlɔ mɔgɔw kulo b'i la mɔgɔw ɲɛ b'i la Thierno bɛ aw fo bɛ ouverture média lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ne yɛrɛ tɔgɔ Mahamadu Kamisogo an bɛ waati min na n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Moribabugu ma i y'a fɔ cogo min na ko in kɛra tan a bɛ san damadɔ bɔ ne tun bɛ sigi la du dɔ kɔnɔ quartier jumɛn na Bulkasumbugu la d'accord an ka taa n b'a fɔ ko Bulkasumbugu sikɔrɔla carré in bɛ wele o cogo la quoi ni sigiɲɔgɔn dɔw tun bɛ sigi la du in kɔnɔ a b'i n'a fɔ an famille 4 ɲɔgɔnna de bɛ du in kɔnɔ mais n bɛ yɛlɛma du in kɔnɔ don min na n yɛlɛmana ka maa 3 to yen mɔgɔ 3 to du kɔnɔ voilà n yɛlɛmanen na n nana sɔrɔ sokɔnɔna kɔni hakilila jigisigiyɔrɔ de don d'accord ni muso ni n ka denmisɛnninw d'accord an ka taga sigi kɔnɔna na an ma waati kunjalajan sɔrɔ luwanse sigi yɛrɛ gɛlɛya misɛnninw nana commencer ka daminɛ an ni sigiɲɔgɔn cɛ dɔ cɛ bon n ma se ka min faamuya ka kɛ ka bɛn kun caman ma n tɛna don bɛɛ détails la d'accord mais an bɛ problème min kunna nin ye n'o ye gɛlɛya min ye n sɔrɔ ni o gɛlɛya in bɛ n kan fo ka se bi ma komi i y'a fɔ cogo min na ni n yɛrɛ jigisɛmɛyɔrɔ kɛra min ye sa o ye aw kunnafonidilaw ye d'accord pour que kibaru kan ka se mun ma u k'a mɛn ok n y'a fɔ cogo min na an tora sigi la don dɔ la dimanche donya dɔ fɛ komi ne ye n bɛ n nɔfɛ mɔgɔw ka ca dimanche donya fɛ komi n teriw ni n dɔgɔnin teriw u bɛna tile an fɛ so donc u nana tile dimanche donya dɔ fɛ o y'a sɔrɔ cɛ in ka gɛlɛya yɛrɛ fɛ du kɔnɔ hali ni donc i ni minnu bɛ du kɔnɔ aw bɛnnen tɛ an bɛnnen mais i ma fɛn k'a la wa n ma fɛn k'a la ayi foyi juguman na ma foyi k'a la juguya la a ye luwanse la dɔrɔn ka ɲɛsin ma cogo yɛrɛ fɛ ala barika la a don n bɛ ala tanu alhamdulilayi rabbil alamin hali bi n bɛ ala tanu mais a don alhamdulilayi kosɛbɛ o b'a jira ko tun ka fisa waati ko tun ka fisa kosɛbɛ donc sigi yɛrɛ la bon ne kɔni o ma kun ale fɛ d'accord donc nin don a kɛra dimanche donya dɔ fɛ teriw nana ni dɔgɔnin teriw bɛ so waati min na selifana waati ne wulila n ko n bɛna bɔ kɛnɛ ma sabula mɔgɔw tun mana na du kɔnɔ hali u tɛ se ka sigi du kɛnɛ na anw ka da la u bɛ bɔ ka t'u sigi fɔ duda de la pour ka se k'u ka baro k'u fɛrɛ ma ala ni cɛ in ɲɛsiranya fɛ donc ne yɛrɛ de bɔra kɛnɛ ma sa n ko n bɛna taa baro kɛ ninnu fɛ da la n bɔtɔ la n y'a sɔrɔ an ka du kɔnɔna bɛɛ falen don jinɔgɔ la hɔn o ye jinɔgɔ bɔn ka na jɔ fɔ anw ka da la fan bɛɛ fɛ a ka baarakɛla fɛ baarakɛla musoman dɔ tun b'a bolo o fɛ baarakɛla in yɛrɛ tɔgɔ ko Bɛnɛ Tarawele cɛ in yɛrɛ tɔgɔ Abulayi Kuyate u b'a wele ko Bebe donc waati min na n ye jinɔgɔ bɔnnen bɛ n ko nin dun ye ne yɛrɛ mankan ci muso la n ko nin ye mun ko sugu ye k'o tuma ko ɲɛ tɛ ko min bɛ ka ji bɔ ne bɔtɔ la n ko n ko karisa i bɛ ka jinɔgɔ bɔ ka na an ka da la n ko i tɛ nin dabila ko non ko basi bi minɛnko yɔrɔ ko o gerennen don ko ni minɛnko yɔrɔ gerennen don a bɛ fɛɛrɛ kɛ an b'a labɔ o ka fisa e ka jinɔgɔ bɔ a bɛ taa sigi anw da la tan ko nin ma ɲi nin ye tɔɲɔni de ye ne bɛ k'o fɔ baarakɛla ɲɛna dɔrɔn tellement que cɛ in yɛrɛ ni maa sigilen don k'i kɔnɔ ani fujina bɔra so kɔnɔ a ko a y'anw tɔɔrɔ hali sini a b'a bon ne ko sabali e min ye cɛ ye n'i ka baarakɛla bɛ ka nin kɛ i jɔ i jɔyɔrɔ la n'u tɛ cɛya la kow ye hali sini a y'o kɛ a n'a ko in kɛra mankan ye
ne ko barakɛla ma ko ni jinɔgɔ bɔ tuguni n ko n bɛ fa kari la fa tigɛ ka b'i ɲɛna bon bagabagali kana an tora o dalamisɛnma kuma na dɔgɔnin ninnu n'u terikɛw sigilen don da la olu bɔra mankan olu bɔra ka na olu ye mankan ci baarakɛla la d'accord bon ko n'a ye ɲɔgɔnna kɛ k'u b'a bɔ donc cɛ in muso fana b'a bolo a n'a muso ni a muso balimamuso dɔ tun b'a fɛ a waati a cɛ nɔ i ni Ibilisa ka sigi a ka fisa i ni ninnu ka sigi. Ibilisa o ye jumɛn ye? Sitanɛ. C'est o bɛɛ bɔra u ye fan bɛɛ kɛ mankan ye. Bon mankan kɔnɔna na n sera ka fɛn mun retenir dɔrɔn a muso dɔgɔmuso dɔ bɛ o y'i kanto ko n'Ala sɔnna ma k'an bɛna ko jira i la e bɛna min faamuya aw hakili la ko mun don aw bɛna an sɔrɔ du kɔnɔ tilegan fɛ k'a bɛna aw imposer an bɛ ko jira i la nɔ i ma sigi ni min ye donc mɔgɔw an ye ko bila tan bɔ mankan dara an sigiɲɔgɔn dɔw bɛ yen nɔ ko mɔgɔw nana kuma an ye mankan bila quoi ne yɛrɛ donna so kɔnɔ ma bɔ tuguni a don ye lahansara seli ne ma bɔ tuguni yɛrɛ o don yɛrɛ bɛɛ dugusajɛ kɛra ntɛnɛn ye ntɛnɛn don cɛ ninnu ne tagara baarakɛyɔrɔ la comme d'habitude n bɛ Bamakɔkura d'accord n ka bureau bɛ yen n bɛ taa n dahirimɛ ɲini i taalen baarakɛyɔrɔ la n taalen na baarayɔrɔ la o kɛra o dugusajɛ ntɛnɛn n bɛ segin ka na so comme d'habitude entre don caman 19h 20h comme ça o b'a sɔrɔ n sera so d'accord donc ne nana so nin don comme d'habitude 20h wagati comme ça n sera so kɔnɔ yɔrɔ min ka mobili jɔ da la n donna ka n ko denmisɛnninw bolila ka n kunbɛn comme d'habitude n bɛ k'olu ka nɔnɔ d'u ma n denmusonin dɔ bɛ yen olu ka fɛn tun kɛra u nana n'a ka nɔti ye ko papa ko ne ka nɔti filɛ nin ye d'accord tuma min na n bɛ o minɛ n ko n b'a dayɛlɛ k'a lajɛ polisiw y'u kari ka don so kɔnɔ polisiw caman polisiw donna n ka salon da i b'a fɔ u ni vitesse dɔ donna an bɛɛ jatigɛra u donna yɔrɔ min na dɔrɔn kalashi ni marifa min b'u bolo tan u ye marifaw kɛ karakaraw o tuma ne sigilen bɛ fauteuil kɔnɔ polisi ɲɛmɔgɔ inspecteur dɔ tun b'u ɲɛfɛ bolokasumugu la a dɔnnen don bon n bɛ se ka u b'a wele ko Sabali Kone à l'époque d'accord an ka taga kuma b'i bolo donc o kɛlen na a donna yɔrɔ min a ko e de ye Kamisogo ye wa n ko ne de ye Kamisogo ye parap a ye consigne di o ye a ka agent min b'a kɛrɛfɛ donc ko meloti don i tɛgɛ la u nana meloti don n tɛgɛ la tɛmɛ n'a ye ne denw y'i bɔn kasi kan n ko mun de kɛra chef a ko n ma on a un mandat de perquisition contre toi et mandat d'arrêt subhanallah n ko cogo di ko aujourd'hui ko procureur de soit transmis dit pour perquisitionner ma maison pour détention illégale des armes et de stupéfiants bon mɔgɔ b'a dɔn bamanankan na min na drogue k'a fɔra ko drogue b'i ka so ko drogue ni marifaw bɛ n ka so k'olu b'i ka du kɔnɔna na k'olu bɛ ne ka du kɔnɔna na tɛmɛ n'a tɔ ye bon comme ne bɛ n yɛrɛ dɔn n tɛ hali drogue couleur dɔn kuma tɛ marifa ma ne ko d'accord n'o don n ko so filɛ nin ye k'a ye so f'u ye d'accord mais polisi ninnu u tun ka ca an bɛ tila ka so yɔrɔw ma u ye so kɔnɔna fauteuil n ka chambre kɔnɔna denmisɛnninw ka so kɔnɔna chambre d'amis u y'a bɛɛ fauteuil n'a dilan u y'a bɛɛ narawuli k'a bɛɛ kari-kari c'est-à-dire que pour que u ka se ka drogue ye pour que u ka se ka drogue ye ou bien u ka marifaw ye comme a fɔra u ɲɛna ko marifaw de bɛ yen ou bien drogue donc o kɛra tuma min na u ye fan bɛɛ lajɛ a y'a sɔrɔ cɛnɔ ne ye janvier kɔnɔna na n terikɛ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ se ka kɛ a bɛ nin message ye n ka foli b'a ye kosɛbɛ o y'a sɔrɔ n'o bɛ baara ɲɔgɔnya la o yɛrɛ ye n ye Dubaï li dɔw san o bolo li ninnu valeur tun bɛ se jusqu'à million kelen ni kɔjan ma d'accord mais i b'a dɔn a minɛn ninnu c'est très fragile parce que u fɛ
kuma min fɔra u ɲɛna tiɲɛ don parce que dɔ taara fɛ ko drogue b'i ka so donc u donna pour retrouver ka se k'o stupéfiant ninnu ye cogo bɛɛ u ma dan finiw ni fɛnw bɔli ma dɛ u tilara ka armoire in bɛɛ de walaga quoi k'a walaga k'a ton subhanallah tɛmɛna ye ka bɛɛ walaga d'une manière a tɛ se ka démonter yɛrɛ o kɔfɛ mun kɛra donc u ye fan bɛɛ lajɛ u tilara ka bɔ u taara mobiliw jɔlen tun don da la parce que ala barika la a don o y'a sɔrɔ mobili 3 bɛ n bolo so kɔnɔ u nana ka mobili in bɛɛ fɛnkɛ fauteuil u b'a kɔrɔta u b'a wuli u bɛ kɔfuru dayɛlɛ u ye fan bɛɛ lawara u ma foyi ye u ma drogue ye u ma drogue ye hali u ma natigɛmuru ye Allahu akbar donc o kɛra tuma min tellement que u yɛrɛ sɛgɛnna u tɛ ka fɛn ye an sigiɲɔgɔn cɛ in o nana a ko a y'a lajɛ ko a y'a lajɛ a bɛ yen a bɛ yen tellement que ni mun bɛ sigi la ni min bɛ sigi la ni mun tɛ bɛn luwanse kɔnɔ voilà donc o bolila ka na ko voilà parce que a ɲɛ b'a la déjà nɛgɛ bɛ ne tigɛ la denmisɛnninw bɛ kasi la o y'ale nisɔndiya ko y'a sago sɔrɔ la donc subhanallah bon fo olu ko a ma ko he k'a to an k'an ka baara kɛ donc après o ma minɛ ninnu ye foyi ye tuma min u nana ne ye bon tabali ko k'an ka taa polisi la an bɔra u ye ne don u ka polisi mobili kɔnɔ ka taa ne ye comme un vulgaire voleur quartier la mɔgɔw bɔra parce que a don n bɛna min f'i ye il y avait 17 policiers qui étaient là polisi 17 polisi 17 n bɛna se o yɔrɔ ma pour ka da la ko polisi 17 an bɛ ka taa tuma min na ne sigilen degunnen ɲɛji bɔra i kasira ne kasira Allahu akbar mais dutigi ka kasi vraiment a ko n ma vraiment cɛ ma ɲuman ko dan ye ko an sera polisiso kɔnɔ n'o ye 12e arrondissement ye a ko monsieur Kamsogo ne t'i dɔn ne bi tɛ a ko wulada in na entre 16h et 17h soit transmis de dɔ i sigiɲɔgɔn cɛ de nana plaigner polisiso la yan i ni mun bɛ luwanse la du kelen kɔnɔ luwanse la du kelen kɔnɔ maaw sɔrɔla ka bila ɲɛ ka bɔ 12e na yan nɔ n'o y'a dɛmɛbagaw ye u tagara tribunal la procureur fɛ yen procureur ye soit transmis di commissaire ma entre 17h wagati compoli ye n wele k'a fɔ n ɲɛnɛ ko karisa ɲini a ka minɛ bi a kɛra su heure o heure parce que ko drogue kan ka sɔrɔ i bolo voilà parce que mɔgɔ de sɔrɔla mun nana fɔ voilà i ni min bɛ luwanse la du kelen kɔnɔ ok donc tuma min na a bɛna n ka audition ta a ko bon komi plaignant yɛrɛ min na ni dénoncer n'o y'i sigiɲɔgɔn cɛ ye n y'a yɛrɛ wele a bɛ nalen ko ne kan ka kuma ɲɛfɔ ne ko non ko ne tɛ dɔwɛrɛ dɔn ko kunun dimanche dala mankanni dɔ tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ a ka baarakɛla ye ji bɔn ka na n ka da la n'o kangari da ye a bɔra ka mankan ci denmisɛnninw ni a ka baarakɛla ye mankan ci ɲɔgɔn na ko o mankan de tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ d'accord ko mais k'a fɔ ne ye ko wɛrɛ k'a la ou bien marifa bɛ n bolo n ko ne t'o dɔn a ko marifa t'e bolo ko marifa ko mais aw ma so f'u yan a ko olu ye so f'u ye a ko ne t'i dɔn mais i fɔra anw ye cogo min bi tiɲɛ yɛrɛ la dispositif ta kun y'o de an yɛrɛ fɛ sabula fɔra de plaignant ka soit transmis kɔnɔ a filɛ nin ko tiɲɛ i ye mɔgɔ ye mɔgɔ min ye mɔgɔ dansago mɔgɔ ye quoi i b'a fɔ dangereux quoi dangereux ko ni hali an bɛ tigi minɛ n'an m'an kɔlɔsi marifaw b'i bolo i bɛ sɔn ka résister sisan kojugu k'u la kojugu k'u la ko de la an ye polisi ma 17 élément mun b'an yɛrɛ bolo a don inspecteur in yɛrɛ de y'o fɔ inspecteur voilà a ko an ye élément wɛrɛw wele ka bɔ GMS la ka na fara an kan a kɛra cogo di ne ye n ka kuma ɲɛfɔ tan ko ne tɛ basi foyi wɛrɛ tɛ ne fɛ kɛlɛ min tɛmɛna an ni ɲɔgɔn cɛ kunun a cogoya bɛɛ filɛ nin a ko cɛ ka na donc o b'a yira polisiw y'u ka baara kɛ parce que mɔgɔ dɔ de nana plaigner mɔgɔ dɔ de nana plaigner olu kɔni taar'u ka baara kɛ nka u y'a sɔrɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye fɔlɔ la kuma in tɛ tiɲɛ d'accord donc kɛlen na a ye cɛ wele ko cɛ yɛrɛ la même nuit ou bien le lendemain la même nuit o su kelen na o su kelen parce que ko in kɛra fitirida fɛ dɔrɔn an sera polisiso kɔnɔ ne ye n ka kuma ɲɛfɔ tan en un mot quand l'inspecteur de fait que a n'a ka élément nana ne minɛ n fɔr'u ɲɛna ko ye mɔgɔ sugu min ye drogue feerela dealer sugu min ye a y'a sɔrɔ c'est pas une famille comme ça ne tɛ tan n ka denbaya tɛ tan o dabali banna donc a ye ɲininka n ye kuma ɲɛfɔ
ako bon ko an be cɛ wele cɛ yɛrɛ n'a ka baarakɛla kana i m'a fɔ k'a ka baarakɛla de ye jinɔgɔ donc an be baarakɛla yɛrɛ wele kan donc a ye cɛ ni baarakɛla bɛɛ wele u nana sigi tuma min na a ko ayi séance tenante an bɛɛ sigi ban kelen kan a ko monsieur Kuyate Kamisogo y'a ka kuma ɲɛfɔ a kɛra cogo di mun tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ a ko non Kamisogo filɛ nin ye mɔgɔ min don ale kɔni a depuis a yɛlɛmana so kɔnɔ a part wagati dɔ la bon courant ko ni fɛnw mankan tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ a ye ne débrancher ka bɔ a ka compteur kan o kɔfɛ mankan foyi tɛ ne n'a cɛ parce que ale tɛ sokɔnɔmɔgɔ ye n'a bɔra sɔgɔma fɔ su fɛ cɛ yɛrɛ ko ten a yɛrɛ ko tan d'accord an ka taga a ko a ka basi foyi ma deli ka se n ma mais par contre a ka denmisɛnninw n'a musow n'a bɔra olu bɛ tilen ka musique jouer u bɛ tulonkɛ kɛ du kɛnɛna na hali n'an dalen don u b'an déranger wala a musow n'a u bɛ mɔgɔ tɔɔrɔ quoi d'accord a tilara ka kuma ɲɛfɔli la tan pewu a ko mais kunu mun de tɛmɛna ani ɲɔgɔn cɛ a sɔrɔla k'o ɲɛfɔ kunu baarakɛla bouchon fɛn bouchon tun bɔlen don baarakɛla ji bɔnna ka taa donc e y'a fɔ cogo min na yɛrɛ y'o kelen fɔ voilà maintenant qu'est-ce s'est-il passé ko ji bɔnna ka taa ne ka yɔrɔ la donc ne dɔgɔninw ko u b'ale ka baarakɛla ci ko n'u y'a ka baarakɛla sɔrɔ k'u b'a ci ka faga o ko d'accord ko mais Kuyate moi je ne comprends pas e de mana plainte kɛ n'a taara soit transmis dilan a ko mais ne t'e dɔn ne tɛ nin dɔn mais soit transmis papier filɛ nin bolo e bɛ ka min fɔ ani min fɔra papier kɔnɔ o tɛ kelen e ko a fɔra yan e de nana fɔ ko nin ko dɔrɔgu feerela don ko vagabond don ko marifaw b'a bolo so kɔnɔ ko hali kunungo a ka mankan na ko mɔgɔw de y'a minɛ ko sinon k'a wulila ka don a ka so kɔnɔ k'a ye marifa ta k'a bɛna marifa ci e la a sɛbɛnna filɛ donc inspecteur yɛrɛ y'a ɲininka o la inspecteur y'a ɲininka o la a ye mun fɔ jaabi la inspecteur y'a ɲininka o la tuma min n'a ko ko a ma se k'o lajɔ inspecteur dusu bɔra o ko bon ne ye nin faamu e ta tɛ cɛ dɔrɔgu feere ko ye e ta tɛ marifa ko ye ne ye nin faamu o ko e ɲɛngo o ye hasidi de ye inspecteur ko ten voilà donc inspecteur a ko kɛra cogo di sisan o ko sisan ko sabara bɔ a ye sabara bɔ e bɛ se ka an bila cogo di anw ka nin élément ba in dispositif ba in bɛɛ déployer ka sɔrɔ nkalon don o ye cɛ minɛ k'a bila giri kɔnɔ ka baarakɛla minɛ k'o bila giri dɔ in kɔnɔ a don an bɛɛ sira yen e fana sira yen ne fana sira yen d'accord mais a ye audition bɛɛ ta su fɛ a ye ne wele ne nana a ye ne ka audition ta nin fɛnɛ a y'u fɛnɛ wele a y'u ka audition ta ko n bɛ PV dilan sɔgɔma na ala sɔnna a ma commissaire bɛ n'a sɔrɔ nin PV banna donc sɔgɔma ala y'a kɛ comme an bɛɛ bɛ giri la u y'an bɛɛ datugu an bɛ giri la ne bɛ bɔ min kalama police commissaire dɔ bɛ yen nɔ qui était chargé de VP voie publique un certain so o nana commissaire tɔw ɲɛ o sera yɔrɔ min na dɔrɔn depuis a ye mobili jɔ a bɛ ka mankan ci inspecteur la mais nin ye mun ko ye nin ye mun ko e fɛ c'est lui le plaignant pourquoi i b'a bila giri kɔnɔ c'est lui le plaignant munna i b'a bila giri kɔnɔ inspecteur ko Kɔnpol ko na lamɛn donc a y'an bɛɛ labɔ a nana giri la fɔlɔ a ko kamalen min jɔlen filɛ nin kunu mɔgɔ min ko fɔra e ɲɛnɛ ni est ce que o nin bɔlen b'o fɛ a ko maa to ɲɛ i ka cɛ datugu dɛ ne de ye a ɲininka a yɛrɛ jɔlen filɛ nin n y'a ɲininka yala cɛ ye mun kɛ a la a ko n ma ko cɛ bɔ n'a bɔra sɔgɔma a bɛ soli ka bɔ sɔgɔma ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la a tɛ na fɔ su fɛ pour que i k'a ye so kɔnɔ dimanche donya dɔrɔn de fɛ a bɛ kɛ so ko donc a y'a ka kuma bɛɛ fɔ a ma marifa ko fɔ a ma dɔrɔgu ko fɔ ale de dun nana plainte kɛ donc ne dabali banna n ko mais n y'a ɲininka n ko e de mana plainte kɛ yan donc kuma ma sɔrɔ a da min kɛ o de la n ye u bɛɛ bila giri kɔnɔ yan pour que ka PV kɛ a ko presque PV banna yɛrɛ j'attends commissaire ka na mais so ye fan bɛɛ kɛ mankan ye munna a ka mɔgɔ de don joni a ka mɔgɔ de ye Kuyate ye a ka mɔgɔ don cogo min na kɔfɛ an nana bɔ o kalama cogo min na ja a so in a muso dɔgɔnin min b'a fɛ a ye yen nɔ ko
o ka mɔgɔ de so in ye o k'i tigɛ ka bɔ yen ko u ka relation ka bon polisi so in kɔnɔ a don kosɛbɛ. D'accord, donc maintenant an ka don ko tɔ donc sisan a nana laban cogo jumɛn? Thierno o kɛra cogo don min na 10 heures wagati u y'an ka PV kɛ k'an ka taa procureur fɛ ko procureur de soit transmis kɛ an sera soit procureur sɔrɔ a ka bureau la vers 11 heures comme ça an donna a ka bureau kɔnɔ u ye PV bɔ olu de fait polisiw yɛrɛ y'a jira a la fɛn min fɔra kunun nkalon don yan bon n b'a dɔn o yɔrɔ de la n y'a dɔn n sɔmina fɔlɔ n ko mɔgɔ min don k'a souteninen don donc parce que ne ko procureur ma n ko bon ko monsieur le procureur hier n tagara polisiw taara n minɛ n ka so kɔnɔ cogo min na n denw cɛ la ka n ka denbaya effrayer cogo min na fɔlɔ i b'a fɔ ko n ye zone de ou bien n ye bandi mɔgɔ fagala de ou bien quoi o taara ni fɛn min fɛnɛ ko perquisition u ye n ka so kɔnɔna minɛn bɛɛ kari-kari depuis ala ka n da n ma deli ka drogue feere n tɛ drogue couleur yɛrɛ dɔn kuma tɛ k'a feere bon sisan n ye lebu min sɔrɔ n sigida la ne donna polisi mobile kɔnɔ 17 policiers embarqués chez moi kan embarqué pick-up kɔnɔ i b'a fɔ ko bandi yɛrɛ minɛnen avec tous ces dispositifs 3 véhicules polisi mobile ni polisi bâche i b'a dɔn bâche 3 c'est trop. Bon, monsieur le procureur, moi je porte plainte pour dénonciation mensongère calamiteuse. Je ne suis pas d'accord parce qu'il y a un galon d'anna. Alors, procureur Bemfo, comme ça, on a une famille, comme dutigi so abe so mi ngono so tigi yere nanaya ko chega ka so bla ko sabla à tout moment mo nyana fɛn mana do so ngono che mbe ke sababu e ku genga la bon ini mu mi nyona ni mbe nyona. D'accord, donc ce qui est sûr ay reflet ni ako karsa d'ici le 15 ko nkera janvier den ako d'ici le 15 février yɔrɔ ɲini i ka bɔ du kɔnɔ non ko mais procureur comment ne min kɛra ne na o bɛ gérer cogo di a ko kamuso ko ma kɔnɔ le 15 n bɛna disposition min ta ne yɛrɛ de b'o dɔn a terikɛ dɔ bɛ yen nɔ o ye n dɔnbaga ye jɔn terikɛ procureur hɔn an ko mais vraiment moi je suis pas satisfait parce que n dusu tiɲɛnen bɛ n ko mɔgɔ bɛ se ka na mɔgɔ dénoncer tan ko a tigi bɛ tan a bɛ tan a bɛ tan aw ma enquête kɛ ne kan foyi aw ma enquête foyi préliminaire foyi kɛ ne kan aw ye polisiw caman baden bila ka taa ne ka so minɛn bɛɛ larawuli k'a bɛɛ fɛngɛ hali n ka so tapiw u y'a bɛɛ wuli d'accord aw ma foyi ye o kɔnɔna na aw bɛn'o tigi bila ka taa tan ko le 15 kan ka na cɛ ko ja kojugu de yɛrɛ daminɛna yen de ne t'o dɔn an bɔra yen cogo min na komi a ko le 15 n'an ko y a pas de problème o ko bon kamuso komi procureur y'a fɔ tan e ka sabali a to o la an bɔra yen an taara so ne ye ci kuma ɲɛfɔ n ka musokɔrɔba a fɔ n ka cɛkɔrɔba tun bɛ yan nɔ i ye kuma ɲɛfɔ olu ye n ye kuma ɲɛfɔ olu ɲɛna d'accord olu ko baasi t'a la ne tora o la ne ye n ka mobili ta ka taa so sugu la n nana na wulada fɛ madame ko an bɔra poliso la dɔrɔn ko o ma tɛmɛ ne tagalen na ko ma tɛmɛ wagati ko cɛ nalen na so ko a b'a la ko parce que anw nana ɲɛ du kɔnɔ ko depuis an nana yɔrɔ min na k'a b'a la ko na ala sɔnna ma tile fila na pompiers bɛ na yan subhanallah n'ala sɔnna ma tile fila na su bɛ bɔ nin ko in min kɛra ale la non k'a bɛ lakali ko cɛ bɛ k'o fɔ ko cɛ bɛ i ni mun bɛ ɲɔgɔn na ko ni ala sɔnna ma ko bi tile fila ko su bɛ bɔ ko sapeur pompier bɛ na tɛmɛna e mun kɛ tugun donc a y'o fɔ ɲɛna min kɛ madame y'o fɔ ɲɛna n nalen na su fɛ n ko a y'o de fɔ n ko n ye o dugusɛjɛ n bɔra dɔrɔn n ye n tilen ka taga 12e kelen in na n nana inspecteur in sɔrɔ n ko karisa n ko min kɛra ne na kunun
a inspecteur be albi be abora parce que ko fengera mena do bon hakil la nga nyingalu la ajirara naga fo ka te no ok d'accord ka be yoro were donc nye ngo minkiranna era bora kalama era ni ga element de tara nte zoyen de drogue firelay marfate bolo mais tchebe ka kuma mi fo vraiment ça c'est inquiétant akoko pompier o bina ngaso ko shube bo bon na dum ba do mo jugu do ba do na era ni be sran chenya ngo mo jugu do nya fu nyene ta ado police sola o be min fo nyana dron ko police muso do be no ko karsa na be kan ke telephone blari sirema na ka counter ikana jira procureur la sinon an yere be kan yere nyine bara sugu be daram kan police so in kona no e kan ko ina de fait kan yere ku ate datugu yan kunu non ko sugu be daram kan Allahu akbar donc ngo y a pas de problème bon ngo ne te keso kono non ame afo madame nyene ni aye a kuma o damene madame ka enregistrer ngora yi dura tribunal kono tara procureur soro ngo karsa chaye min kena kun imamine ngo abeka min fene fo ngo 5 ans kono ko ngato ko yani le 15 kale be disposition ta kale ma fo ka bosso kono yere ya vo procureur o de fo ke ka jabi ngo problème tala ne taranga baragero la ok cerno o duguse je kera parce que fen kera ntene an shira yeno ka duguje mardi la araba la même chose avec kuma info alamsa madame ko matugune ko ko papa ko chebe ka che ko kunu kale je datu anaga demsenu daladi asrango jugun chen ko de fait que ko ne minene na police fait tungata ko ni hakila ko ne ga ko banade ko sabla bora ka manifester dala ko ni begani ni tatalia abo che datugune na o de dabali banale re shira o de makun a fait bon segina le même jour tcherno comme d'habitude ne beta sugula mais madame Djigi bulka sugu sugula la madame Djigi o kera le 10 le jour de ntado moi qu'on a attaqué do qu'on a attaqué la watimuna le jour le 10 janvier d'accord nya madame Djigi bulka sugu suguda la ngo mena gitromba ta dron ko mako marché be dugu kono a soro marché do be no ko e pon fene tige bamako en fene ado mangan tumbe bamako en fene non terga do ga mobile ko ro fleni tara ka tanga mobile joy ko ga ko mo pour tuer un peu de temps mais a soro ngoro police so kono tukuni ka fu yena ngo ngateta aga cheno fe aga wele o mo saga kangar dai aga farana ne do tora sambe ka mobile ko soni madame yene weli avec a kule ira furumso avec kule la obe kule la an demsenu bebe kule la téléphone na obe ka kule na ngo mumbe ko papa ko na ku e ba fili kolongo we ba fa subhanallah ku e ba fa comme atoko Aboubacar Sir comme ale fatoko mani do donc iga madame fatoko mani voilà antumba bele ba donc oran bela ne mbeni ga évaluer kamale mega mobile ko comme ale ben don avec un soro don fene alors ko kam so ko mungera ngo ngo ndeki bar dumayo mo madam be kulula ku ko do ken dena donc o de sira ga moto ta jakarta ina bo kan esigo kan ambulla kana an be se anga carrière kono dron anya be jama finena du do be na tout cour vidi do de do atugunen do ana so arranger fla de jole no musogoroba do de be so ngono me am musogoroba te bokena mayre mais fo so ko fela la colon do de be no donc an nana jama fine soro dala wa soro ne ka madame yere binebe duguma ya anfe muso tonen bo dala o be ko mina ko ka sabali ne nana ro mina nya soro comme an ga duni dumi yesino do ngoma fla kalande no be nya soro lu ko ni useko beke ne yɛrɛ nana yɔrɔ min na aba kɔsi min bɛ na n ko bɛ n fili kɔlɔn kɔnɔ olu ye ne minɛ. donc i den tun bɛ kɔlɔn kɔnɔ. a tun bɛ kɔlɔn kɔnɔ a se moment. donc olu ko non ko n ka n sabali k'a tɛ kɛ tan bon komi n yɛrɛ ɲɛ b'a la ne bɛ kasi la n yɛrɛ bɛ ka effort kɛ n ka n bila n bɛ jigin o b'a dɔn n'u ye ne bila ka jigin nin état la a tɛ ɲɛnabɔ quoi donc
en ce moment fulakɛ dɔ bɛ yen nɔ vraiment fuladen ninnu y'u se k'a dɔn kosɛbɛ u jiginna kɔlɔn kɔnɔ ka se fo ji profondeur tun ka jan non comme ça kana kasi non kana kasi ça va ji profondeur tun ka jan u se bɛɛ kɛ u ma se ka den sɔrɔ donc u ye o kɔnɔna na pompiers o y'a sɔrɔ mɔgɔw y'a alerte kɛ ka pompiers wele pompiers nana mais c'était un peu tard u ma se joona donc pompiers bɛ nalen na o ma se k'a bɔ mais i denw bi san joli la 2 ans seulement on a fait à l'anniversaire kɛra le 3 janvier et n hakili la image la b'a ye i b'a ka gâteau ye a tonton ɲɛfɛ a ka anniversaire min kɛra c'était son dernier anniversaire le 3 il faut s'expliquer le 3 c'est-à-dire que faamaw ɲɛ b'i la voilà le 3 bɛɛ ɲɛ b'i la nin waati in na parce que tu es venu pour que la justice soit rendue le 3 i den ma anniversaire kɛra le 3 le 10 nin acte kɛra donc c'était un enfant de 2 ans donc pompiers nana u jiginna kɔlɔn kɔnɔ tuma min u ye den nabɔ u y'a bisi bon comme olu ka mobili ka girin an sigiɲɔgɔn dɔ bɛ yen nɔ o bolila ka na n'a ka mobili ye u donna o kɔnɔ parce que pompiers nana u ka mobili belebeleba in de la tun u mana bâcher la don d'accord donc olu yɛrɛ bilala ne ɲɛ o kɔfɛ ne ka mobili dɔ tun bɛ yen nɔ komi n y'a f'i ɲɛna cogo min na mobili wɛrɛw tun bɛ n bolo garage kɔnɔ ne ye n ko ko clé ta n bolila ka clé dɔ ta so kɔnɔ n ko n bɛna mobili ta dɔ bɛ yen nɔ o fana ma sɔn kanbele min yɛrɛ n ta moto la ka taga lavage la o clé minɛ o ye mobili ta an taara ɲɔgɔn nɔfɛ an sera hôpital du Mali la u ye den diagnostiqué k'a lajɛ mais dit que ko vraiment désolé c'était trop tard il est décédé parce que a mɛnna kɔlɔn o kɔnɔna na de sa bon sani ne ka bɔ i ɲa dɔn n'i nana nin événement sugu bɛ ka kɛ kuma min bɛ ka fɔ i t'o lajɛ fɔlɔ i b'a ɲini ka den de bɔ kɔlɔn kɔnɔ n y'a sɔrɔ madame ni denmisɛnninw bɛ kule la dɔrɔn ala bɛnɛ y'anw den faga ala Kuyate n'a ka baarakɛla y'anw den faga a n'a ka baarakɛla d'accord ne ko n ko bon sani n bɛna don mobili kɔnɔ ka taa n ko i bɛ ka mun fɔ ko bɛnɛ de y'a fili kɔlɔn kɔnɔ n ko bɛnɛ de y'a fili ani mun b'i luwanse la i ni mun bɛ kɛlɛ la o ka baarakɛla de ye den ta ka ɲɛnama ta k'a fili kɔlɔn kɔnɔ voilà donc ne ko sisan n ko bon an bolila ka taa yan fɛ mais an nana n hakili b'a la n ye téléphone bɔ n seginna ka 12e kelen wele n ko bon n ko karisa n ko n ye kuma min signalé aw ye n ko ne filɛ nin hôpital du Mali sira de kan avec mon enfant je sais même pas ce qui va se passer n yɛrɛ balimamuso dɔ bɛ yen nɔ ko à l'époque polisi don o ko ko ne balimakɛ k'a kɛra n ko wallahi n k'an filɛ ne ka taali n ko cɛ ye n den fili kɔlɔn kɔnɔ donc an seginnen na ka na komi fatuli kɛra ka ban denmisɛnnin de don an ye an balimaw wele dugu kɔnɔnaw na mɔgɔw nana ne ko l'enfant est déjà jama fanba yɛrɛ y'an sɔrɔ hôpital du Mali la donc ko denmisɛnnin su de don ko an kana bila ka mɛn komi a kɛra sɔgɔmada entre 11h et midi k'an ka jija ko ka janaja organiser donc i b'a dɔn je te dis ces jours là moi-même j'étais pas moi-même c'est le genre a yɛrɛ dépassé ne tun tɛ n yɛrɛ ye tuguni quoi d'accord mɔgɔw de ye ko in bɛɛ organiser ça mais ce qui est sûr en partant du fait que n ye polisi wele an seginnen na ka na janaja kɛnɛ kan de fo janaja bannen na komi a don ko in kɛra événement ba de bolo ka sɔn bugu mɔgɔw tulo bɛ na an sigida mɔgɔw tulo bɛ na bɛɛ b'a kalama a don a kɛra u bɛɛ ɲɛna a kɛra i b'a ko denmisɛnnin su ko tɛ parce que a bonyana mɔgɔw hakili ma mɔgɔ bɛ se ka den ɲɛnama ta cogo di bana t'a la fɛn t'a la a ma fosi k'i la waliden san 2 k'o fili kɔlɔn kɔnɔ juguya kama mɔgɔw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na i b'a ko denmisɛnnin janaja tɛ janaja banna tuma min na mais e yɛrɛ dɔn cogo di k'a filila kɔnɔ i kɛlen ka madame ɲininka madame ye mun f'i ye janaja bɛ ban tuma min na o y'a sɔrɔ madame bɛ kule la so kɔnɔ kana kasi den tɔgɔ b'a da c'est-à-dire an b'ale ka dugawu de kɛ den nin ko in kɔni kɛra an bɛ dugawu kɛ et puis pour que la justice soit faite den tɔgɔ b'a da cɛ in tɔgɔ b'a da baarakɛla tɔgɔ b'a da donc ne de ko sisan janaja bannen na ne ko
Yan dɔgɔkɛ wele ngo karisa ngo ne tun ye polisiw wele ngo oui ko k'aw to hôpital du Mali la polisiw nana ils ont fait le constat et ko mamutu ne yɛrɛ commencé dugu la a ko u y'a di kɔgɔ fɛ cɛ y'a di kɔgɔ fɛ en tout cas dɔ kɔni y'a ta k'a di dɔ ma parce que serelaki min tun b'a bolo a ka bɔli kɔnɔ o bɔnnen don fan bɛɛ fɛ cogo min na ne yɛrɛ sɔrɔla sa comme janaja banna ne ko n ko Ami ko in yɛrɛ kɛra cogo di Ami joli furumuso comme o y'a sɔrɔ musokɔrɔbaw ni fɛnw tonnen tun don ale fɛnɛ da la an sera k'a fɔ n ko mais e bɛ ka ko n k'a kɛra cogo di bɛnɛ den sɔrɔ cogo di k'a fili kɔlɔn kɔnɔ Ami o ko Ami ko non ko ale bɔlen na sugu la ka na ne comme d'habitude ni ne y'ale jigin Burkasumbugu sugu la n'a y'a ka nan san a bɛ taama sen na yɔrɔ ma jan a bɛ taa so ale selen na so a nana a y'a ka naminɛnw sigi k'a bɛ sogo de bɔ frigo kɔnɔ tuma min na a y'a sɔrɔ congélateur fɛ sogo jalen bɛ donc o y'a sɔrɔ den in kɔngɔ tun b'a la ale y'a ka serelaki dilan ka kɛ bɔlinin kɔnɔ o y'a sɔrɔ janvier komi san yɛlɛma don ne bɛ cadeau k'u ye n ɲɛ bɛ motonin min na a dilan tan ba ye serelaki dilan k'a sigi o motonin de sanfɛ du kɛnɛ na k'i occuper a ka ciw la gabugu kɔnɔ bon denmisɛnnin tɔw minnu tun bɛ yen nɔ olu tun bɛ club de petit lajɛ la so kɔnɔ donc ba wagati dɔ la inattentionné après k'ale a ma den ye du kɛnɛ na ale k'o de la ko Batɔma dɔgɔmuso denmuso bɛ dɔ bɛ n bolo lamɔ na a ko Batɔma ko ba bɛ so kɔnɔ ko ayi ko ba tɛ yan dɛ ko k'a dun ka moto jɔlen filɛ nin ye ko a k'a bɛ min ko bɔra i k'a lajɛ n'a ma taa garage kɔnɔ o bɔra o taara garage kɔnɔna na o donna garage kɔnɔ yɔrɔ min na ko y'ale wele ko mama ko ba tɛ yan dɛ o b'a fɔ ba tɛ yan yɔrɔ min ale yɛrɛ jɔlen bɛ gabuguda la ale olu bɛɛ ye den kulekan mɛn parce que a k'a ye kulekan ɲɛ kelen de kɛ den kulekan k'olu ko nin tɛ ba mankan ye ba ma olu ni vitesse bɛ ka bɔ an ka da fɛ a ko ale yɛrɛ hakili la du min bɛ yen nɔ n'an ka du ɲɛsinnen don o ma ko piscine bɛ yen ale yɛrɛ tun hakili la a taara yen a mankan bɛ ka bɔ donc olu bɔra da fɛ dɔrɔn olu y'a sɔrɔ cɛ ka baarakɛla in fana ni vitesse bɛ ka bɔ cour in kɔnɔ mais baarakɛla ni vitesse bɔra cour kɔnɔ a ma jɔ du kɔnɔ tuguni a bolila k'a yɛrɛ ɲini a bolila ka bɔ cour kɔnɔ dɔrɔn il s'agit du dɔ bɛ i b'a fɔ carré 3 an ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛla in jatigilaka de ye olu ye a b'i n'a fɔ a ka dugulamɔgɔ de ye olu ye quoi donc k'a tagara o fanfɛla donc ko de fait que a ni vitesse bɔra olu fana bolila ka don cour kɔnɔ olu nana sɔrɔ den ka serelaki bɔlini fililen bɛ kɔlɔnda la bɔlini a yɛrɛ bɛ ka yuguyugu ji kɔnɔ o y'a sɔrɔ a ma jigin o profond quoi a bɛ k'i makaran quoi den fitinin voilà k'o de la ale kulela ka kule mɔgɔw sɔrɔla ka bɔ ka na fila ninnu ni sigiɲɔgɔnw bɔra fan bɛɛ fɛ ka na donc ne k'o la n ko donc cɛ u ye min fɔ n ko enfin u y'o kɛ bon o yɔrɔnin bɛɛ la n ye polisi wele tuguni o ko non k'u ka éléments nana dɔw nana constat kɛ n ko d'accord bon n terikɛ dɔw tun bɛ n kɛrɛfɛ olu ko Kamuso e bɛ cogo min na tan ni ko to tan fɔlɔ sini on va trouver une solution moi j'ai déjà alerté le procureur comme ale bɛ procureur dɔn n tɛ fɛ k'a tɔgɔ fɔ yan d'accord mais procureur in à l'époque bɛɛ b'a dɔn c'était monsieur Traoré u b'a wele Zantigi Traoré a ko n ye Zantigi informé ka ban par rapport à la situation donc o dugusɛjɛ kɛra Thierno o dugusɛjɛ kɛra vendredi vendredi dugu fɛnɛ jɛra Thierno fo ka taa juma jigin ne ma polisi ye n ma tribunal mɔgɔ ye foyi mɔgɔ si ma na i b'a fɔ ko foyi ma kɛ i b'a fɔ fosi ma kɛ donc ne ko n ye n terikɛ in wele n ko karisa e min bɛ cɛ dɔn n ko mais n ko nin ko bɛ se ka kɛ cogo di o ko non ko i m'a wele a ko bon ko jɔn b'a wele o y'a wele o ko a ko 16h k'i ka sɔrɔ a ka bureau la procureur donc 16h wagati n ye lansara seli ne parce que banni kɛra dɔrɔn frère dɔ bɛ Sikaso o y'a sɔrɔ olu sera yan ka ban minnu bɛ kitaw ni fɛnw na mɔgɔw nana n frère mɔgɔ 3 ɲɔgɔnna dara n kan an taara procureur sɔrɔ a ka bureau la je lui ai expliqué n ko mais n ko ne ka situation
ko karisa ma ɲɛfɔ ko oui ko a y'a ɲɛfɔ ale ɲɛnɛ ko vraiment ko c'est désolé procureur côté a ko tan ko ce matin ko comme avec l'événement d'hier là ko l'attaque de Kona ko olu ka bɛɛ tun convoqué bɛ ministère la ko tun bɛ réunion dɔ la ko de la ko sɔgɔmada in na ale ma se ka ne reçoit ko mais ce qui est sûr a ye papier ta il a fait un soit transmis k'a don enveloppe kɔnɔ k'a da nɔrɔ k'a di ne yɛrɛ ma ko n ka taga komi kɔngɔ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ ko taga di commissaire ma ko ne ko tan bon depuis yen dabali banna n ko mais n ko pardon kɛ ne ka taa nin di commissaire ma pour moi a fɛn dɔ de fɔ taga nin di ko bɛna min kɛ n t'a dɔn donc ne nana ka na papier di commissaire fo à l'époque il y avait un commissaire qui a tɔgɔ Kureshi Mohamed Kureshi n taara n y'a fo a ye reçoit n ko karisa n ko n ye papier d'a ma ma kuma yɛrɛ a ye enveloppe dayɛlɛ a y'a fara a y'a kalan a ko cas de meurtre ici Bunkasunbugu ne t'o kalama dɛ a ko o kɛra kunun de ya commissaire côté commissaire yɛrɛ ɲininka o la ta ka o kɛra kunun de ya n ko comment commissaire n t'a kalama k'a sɔrɔ e tun bɛ weleli kɛ n ko mais n ko ne n k'i ka polisiw tagara constat kɛ ce qu'on m'a dit ko non 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 ko non ko tɛ se ka kɛ k'ale t'o kalama ko n'ale kɔni ka polisiw tagara constat kɛ ko jago ale bɛ informer n ko pourtant i ka polisiw de tagara dɛ ko non ko polisi wɛrɛw de don o kɛlen na n ko pourtant i ka mɔgɔw taara a ko a ye dɔ wele da la o ko n ko mais chef de poste wele ka jan a y'o wele o ko oui ko kunun ko kuma in fɔra ko karisa ni karisa de tagara donc a y'olu tɔgɔ fɔra min commissaire yɛrɛ y'olu dɔn a sera ka téléphone min b'a ka tabali kan le téléphone fixe la a ye fixe ta dɔrɔn téléphone bɛ haut-parleur la an bɛɛ sigilen bɛ a ko allo agent ye téléphone ta a ko ko il paraît que kunun ko jeudi don kunun fɛn kɛra Bunkasunbugu la nɔ un cas de meurtre la denmisɛnnin dɔ fili kɔlɔn kɔnɔ ko qu'est-ce qui se passe o ko ko mon commissaire ko depuis hier n yɛrɛ tulo b'a la ko mon commissaire ko depuis hier kunun on a fait le rapport on a déposé on a donné à qui le droit o ko k'a y'a di so ma ko oui a ko a y'a di so ma ko pourtant so dun ma fɛn fɔ ne ɲɛna bon de fait k'a ye so tɔgɔ in fɔ yɔrɔ min n ko commissaire ma n ko karisa n ko le même so là qui a instrumentalisé l'autre jour avec le monsieur pour que ka ne don kaso la yan d'accord donc maintenant o kɛlen na ce qu'on va faire i ka ko i bɛ ka nin mun fɔ nin b'a yira k'a fɔ ko tora polo pala la a ma ɲɛnabɔ maintenant pour qu'on soit rapide ko bɛ niveau jumɛn na sisan Thierno comme est-ce que justice segin ma wa justice an bɛ quête de justice in de la o a ma ɲɛnabɔ hali bi i b'a dɔn il s'agit comme aw ka plateau kan bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ mais ni n ko dusukasi min b'an kan ni dusukasi bɛ ɲini k'an faga ne den fagara il s'agit tellement qu'il y a des mains derrière ces messieurs ils sont puissants je sais pas ou bien relation de bout là au niveau du tribunal ou bien au niveau de la police den fagali ye 20 jours kɛ k'a sɔrɔ les assassins u bɛ so in kɔnɔ u b'an ɲɛ kɔrɔ wa u bɛ k'a fɔ an ɲɛna don o don ko foyi tɛ bɔ a la u y'a fɔ cogo min na u yɛrɛ ko ko foyi tɛ bɔ a la. mais i ka kɔrɔfɔ la i tun ko ko procureur ba minnu bɛ a waati o y'a sɔrɔ Arizo Mayiga était l'adjoint. an ma se o yɔrɔ ma Thierno parce que n y'a f'i ɲɛna ko in kuntala ka jan ne ye min kɛ boli la nin ko la Ala de dɔrɔn ye ne dɛmɛ sinon Ala ye n dɛmɛ mun na an b'a fɔ parce que Ala ye n dɛmɛ ni dusukun dɔ ye ni a ko k'a bɛ bɔ ka se Ala b'a na sabali ou bien n t'a dɔn min don mais k'a daminɛ polisiso la fɔlɔ sani commune 1 procureur sanu ka ninnu minɛ on a fait 20 jours hali polisi ma taga polisi ye 15 jours kɛ hali u ma taa ka taa ne den faga yɔrɔ ka t'u sen jɔ ye k'a lajɛ hali adamaden de fagara yan o m'a kɛ Thierno il fallait que ne kan déplacer un jour d'aller voir à l'époque il y avait un directeur adjoint de la police nationale janfan de bɛ ko in kɔnɔ parce que polisi dɔw bɛ minnu jɛn b'a la minnu ni cɛ ka mɔgɔw bɛ relation na minnu nana ka na cɛ dɛmɛ pour ka se ka procureur yɛrɛ n t'a dɔn k'a bila nin niveau yɛrɛ la parce que mun bɛ n dabali ban fɔlɔ Thierno
procureur sani i ka mɔgɔ bila ka taa ne ka so bɛɛ kari-kari soit disant ko dɔ nana dénoncer i ma enquête kɛ n kan i ma foyi kɛ n kan o fɔlɔ b'a dɔn i b'a dɔn o yɔrɔ fɔlɔ la k'a fɔ vraiment cɛ dɛmɛnen don mɔgɔ dɔw fɛ min hali ni cɛ in yɛrɛ tɛ maa setigi mais setigiw de tun b'a kɔfɛ ne ka ko ka gɛlɛn minnu fɛnɛ ma n t'a dɔn min de don donc sisan tuma min na u ye 20 jours kɛ u ma fɛn kɛ ne taara polisi directeur adjoint voir à l'époque n'a bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛ yen n b'a dɔn a balola o y'a sɔrɔ mun bɛ yen nɔ o tun tɛ directeur ye voilà directeur adjoint tun bɛ yen ni directeur ma ɲɔgɔn ye mais a don ne a ka adjoint ye ɲɔgɔn un certain Kulubali cɛkɔrɔba kumaba suruman don a yɛrɛ reçoit a ka bureau kɔnɔ n donna kuma ɲɛna n ko n den fagara bi y'a 20 jours ye 12e ni commissaire tribunal ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ popapo la foyi tɛ ka i b'a ko mɔgɔ ma faga ne ni muso bɛ kasi la nin yɔrɔ fila in ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don ta tɛ bɔ sisi tɛ bɔ Thierno donc o ko o de sɔrɔla ka commissaire wele ka pression k'a kan ko mais cɛ den fagara ani bi cɛ a taara constat kɛ ko non ko agent dɔw tun ta a ko mais Kureshi i yɛrɛ taar'i sen jɔ yen wa a ko non parce que don min na a ye papier minɛ n na n y'a dɔn fɔlɔ k'a fɔ so in ni a bɛ ɲɔgɔn fɛ na mais a yɛrɛ ko n ma karisa nin to tan n ka adjoint min bɛ yan nɔ un certain Kulubali Mohamed Kulubali ou bien quoi la n bɛ dossier confié o la u ye 20 jours kɛ PV ma kɛ ka taga di tribunal la foyi ma kɛ mɔgɔ ninnu ma minɛ Thierno donc n bɛna n teliya dɔɔni komi temps ma bon kosɛbɛ n y'o de f'i ɲɛna n ko ko in kɔnɔ ka dun trop donc ne ye 20 jours nana dafa tuma min na directeur adjoint ka pression ani n yɛrɛ ka wulikajɔw fɛ n nana bɛn juge dɔ ma parce que komi procureur y'a ye ko donyɔrɔ cayara au lieu d'a yɛrɛ ka mɔgɔ ninnu arrêté a ye dossier bila ka taa instruction na premier cabinet la o tun bɛ juge min fɛ yen nɔ o tɔgɔ ko Moribo Simbo n bɛna n donna o de ka bureau kɔnɔ don min ni madamu n bɛ kuma ɲɛfɔ n kasira tuguni o ko n terikɛ i daji o tuma ti fɛ i dalen don jamana in justice la n ko n ko bon n dalen don a la n ko mais ne bɛ yɔrɔ min na ne kɔni justice bɛ fɛ n ka n ka sariya tigɛ n yɛrɛ ou bien n ka sa o ko an ka to tan a ye ne ka audition ta a ko t'i ka baara la o 13h wagati u ye n wele ko a y'u wele k'u lamɛn k'a ye baara kɛ bon n t'a dɔn c'est a ka baara don donc a ye cɛ lamɛn ka baarakɛla lamɛn donc k'a ye mandat da o kan ka cɛ bila ka taa kasobonba la ka baarakɛla bila ka taa boli pour moi c'est un début de soulagement quand même Thierno c'est très bien ne bolo vraiment alhamdulilayi an den hali n'i ye ninnu jɔ k'u sogo tigɛ tigɛ o tɛna anw den segin an ma tuguni mais au moins a bɛ dɔɔnin bɔ an ka douleur la kosɛbɛ donc a don an ko n ko vraiment c'est un début an ka to tan Thierno mina an ma bɔ o la ka se tɛnɛn même pas 6 mois ye don dɔ la n bɛna ko n bɛna dossier suivi la tribunal kɔnɔ greffière ko n ma o y'a sɔrɔ président yɛrɛ bɔlen don greffière ko n ma Kamusogo ko u ye LP di ka mɔgɔ ninnu ma LP min n ko ye mun ye ko liberté provisoire n ko liberté provisoire mɔgɔ fagala Thierno a don n t'a dɔn peut-être n t'a dɔn jinɛ de donna n na wa mun de don mais a don vraiment i k'a faamu n ye ko dɔ k'a don n dabali banna n yɛrɛ tilara k'an sigi n t'a dɔn n sera ka nin kɛ cogo min ni vitesse de bolila ka yɛlɛ procureur ka a tulo bɛ n na a ka secrétariat n nana se yɔrɔ min na ni vitesse tɛmɛna a ka secrétariat la komi a Dieu merci n y'a sɔrɔ ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ n y'a sɔrɔ a ka dayɛlɛlen don ni vitesse donna a kan gardiw bolila n nɔfɛ n ko ni den de tun don ni aw den de fagalen tun don nin ye aw bɛ sɔn ka nin kɛ enquête jumɛn bɛ min mɔgɔ fagala ko n bɛ mɔgɔ faga su bɛ bɔ yan ko o fɔ ka tila k'o kɛ mun enquête de bɛ yen mɔgɔ a bolibaga a nana fili kɔlɔn kɔnɔ ka boli ka bɔ n'u tun tɛna taga tigɛ min na a bɛ k'a bila kɔlɔn kɔnɔ sisan aw bɛ kun de nɔfɛ donc n dimibagatɔ n bɔra yen tuguni n bɛ kasi la n ye n ka mobili ta o don de Thierno a y'a sɔrɔ n tɛ procureur ba dɔn n tɛ tesuge dɔn wallahi n t'a yɛlɛn dɔn foyi tɛ n'a cɛ ni vitesse taara o de la tribunal ba la
Nsera yen no yɔrɔ min na ngo Tesuge ka yɔrɔ bɛ min u ye yen taamasiyɛn n nana sa ka secrétaire la n agitelen don ka se yɔrɔ min na secrétaire yɛrɛ y'a faamu ko nin taabolo ɲuman kan madame dɔ bɛ yen nɔ a ko karisa ji minɛ i k'a min a ye ji bidɔni dɔ bɔ ka di yan k'a dayɛlɛ n ye ji dɔɔni min ko mun bɛ yen n ko madame bɛ kuma kelen dɔrɔn de nɔfɛ ni procureur général bɛ yan maliyɛnw de ka jo sariya kama ni ne m'a ye sisan ne su bɛ don bi subhanallah n bɛ sa bi dɛ e y'o fɔ procureur ka bureau da la n y'o fɔ a ka secrétariat la min kɛ muso ninnu ko ne ma ko ne ka n sabali n ka n sigi o donna muso donna a taara a ye kuma ɲɛfɔ procureur ma Tesuge n'a pas aménagé a ma bila dagagirin da la a yɛrɛ bɔra n kɔrɔ ni kana a yɛrɛ ma gɛlɛya a ma gɛlɛya a bɔra dɔrɔn a kana n sɔrɔ ça va ko na a ye n tigɛ minɛ de tan an donna a ka bureau kɔnɔ a ye na sigi a fana tilara ka ji dɔ ta k'i min k'i dusu suma ko mun de kɛra n ko min kɛra n na procureur n donna a ɲɛna ka ɲɛfɔ très bien komi an tɛ se k'o bɛɛ détail komi n y'a ɲɛ f'i ɲɛna cogo min na n bɛ ka détail d'a ma n sera niveau dɔ ma a ko i jɔ tan dɛ n sera den fagali cogo ni fɛnw ma a ma faamu procureur yɛrɛ a ko i jɔ tan a ko est-ce que e tɛ ka film de tourner mɔgɔ bɛ se k'i to yɛrɛ ma denmisɛnnin san 2 ka ta ka fili kɔlɔn kɔnɔ wallahi a ko a ye Arizo wele ka diyan o y'a sɔrɔ le avocat général auprès de la cour a ka adjoint dɔ tun bɛ yen nɔ finman kumaba don a ko ko o fana ka na ale yɛrɛ ni ne ni ninnu an sigilen b'a ka bureau kɔnɔ a ye n lamɛn ko don kuma in ɲɛna i k'a segin a kan i ye fɛn fɛn fɔ ne ɲɛna segin a kan i k'a bɛɛ ɲɛfɔ que témoin k'a la an ye kuma fɔ an sera yɔrɔ dɔ ma l'actuel procureur n'an tulo bɛ na il est a dusu bɔra Arizo a dusu bɔra très bien a ko mais PG il faut appeler Zantigi kɔrɔni bɛɛ la a ye téléphone ta ko Zantigi a ye Zantigi wele ko qu'est-ce qui se passe avec monsieur Kamisogo a ko k'a bɛ don détail la ka ɲɛfɔ ɲɛna procureur ko non k'a yɛrɛ ka na bon san'a ka na procureur i bɛ juge dɔw bɛ s'u ka baara kɛcogo la kosɛbɛ a ka bureau coin dɔ bɛ yen nɔ a bɛ dumuni kɛ salle fitinin min kɔnɔ a ko Kamisogotigi sigi ne taara n sigi jaw y'a sɔrɔ a ye garde dɔ bila a yɛrɛ fɛ volet ka surun ale la hali b'i taama ka taa i sen na a ye garde dɔ bila ka taa k'u ka Bɛnɛ Tarawele ko denni tɔgɔ n y'a denni tɔgɔ u ye denni d'a ma baarakɛla in u ye den fili kɔnɔ a y'o d'a ma u nana n'a ye ne sigilen bɛ a yɛrɛ bɛ ka baarakɛla ɲininka qu'est-ce qui se passe a ko bon a m'a ɲininka yala i y'a faga i m'a faga a ye baarakɛla ɲininka ko mun de kɛra a y'a ɲininka ko a ko Bɛnɛ sisan kɔni i bɛna mɛn kaso la dɛ e de kelen bɛna nin ko in kaso kɛ sisan sabula Abulayi Kuyate y'a jira den bɛ fili kɔlɔn kɔnɔ ale m'i bila la i y'a k'i yɛrɛ ma de Thierno yan ka denni ye n sigilen bɛ denni ko version yɛrɛ i b'a ko madame y'a fɔ cogo min na denni yɛrɛ y'a bɛɛ ɲɛfɔ tan a ye mun fɔ a ko Kuyate de ko komi a dɔgɔninw ko k'a bɛ ne faga anw bugɔ k'anw faga k'an fana k'u faga donc ale de den di ne ma kogo fɛ baarakɛla yɛrɛ ye nin fɔ i ɲɛ bɛ couloir dɔ bɛ yen nɔ tan parce que ko in bɛ kɛ cogo min na a yɛrɛ ka version na k'ale tun bɛ k'i ko couloir in kɔnɔ ja couloir in dun dabɔlen don ka bila cour in na net mais malheureusement min bɛ k'anw faga les enquêteurs n'ont pas eu l'audace ka taga nin bɛɛ lajɛ quoi Thierno ne yɛrɛ tun ma wuli ka jɔ ne yɛrɛ tun ma wuli ka jɔ kɛ ka se procureur ba ma donc sisan a ye nin fɔ procureur ba ɲɛna olu bɛɛ sigilen mankunna pewu u bɛɛ sumana Arizo ko bon monsieur le procureur an tɛ nin ko to Zantigi ma il y avait un procureur qui s'appelle a ka substitut dɔ tun bɛ yen nɔ ko Sanogo a ko Sanogo a ye affaire ɲɛfɔ Sanogo ɲɛna k'a ye mandat kɛ san a ka cɛ ɲini k'a minɛ u wulila polisiw ni 6e ni u ye instruction du 6e gendarmerie de Sangarebugu mais le gars il était déjà alerté le monsieur cɛ tununa cɛ tununa oui pour un premier temps cɛ tununa donc
a dɔw kɔni ma cɛ ye cogo si la cɛ ye min kɛ o kɔfɛ cɛ nɔ i b'a dɔn n'i ye maa fa ala yɛrɛ de b'i labila an bɛɛ hakili la k'a bolila ka taa jamana wɛrɛ la mais après 2 mois cɛ tilara k'a ye polisiso min bɛ yen nɔ n'o ye 6e arrondissement ye o polisiw ka cɛsiri fɛ olu de enquête kɛ fo ka taa tɛgɛ da cɛ kan k'a minɛ. Très bien. Cɛ minɛnen na tuguni mun de bɛna kɛ u ye dossier fɛnkɛ k'u ye dossier bila ka taa chambre d'accusation na o chambre d'accusation na c'était constitué avec 3 juges n taara o juge 3 sɔrɔ a yɛrɛ ka Touré Fodje Touré avec l'autre olu de tun bɛ dossier in tun b'olu de bolo chambre d'accusation na n taara u ye n lamɛn u ko n'Ala sɔnna ma fɛn fɛn kan ka kɛ olu bɛna kɛ mais kana lajɛ cɛ nɔ o bɛɛ t'a la tuguni ka dossier to chambre d'accusation na cɛ ka avocat ma fina mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ komi ko an bɛ tabali sanfɛ faamaw tulo bɛ na mais o kuma bɛ na mɔgɔ minnu b'a kɔfɛ n b'u dɔn ne yɛrɛ b'a an bɛna don nataw la inchallah u ye avocat 2 de ta cɛ ye parce que ni cɛ wayibara dɔrɔn olu fana bɛ wayiba voilà u taara tuguni ka taga demande kɛ au niveau de chambre d'accusation ka taa demande de liberté provisoire ɲini yen fɛnɛ olu y'a refusé olu ko ka olu kɔni to yan nin dossier bɛ taa assise la a tɛ bila fo jugement ka kɛ donc ne hakili sigilen taara n sigi so cɛ n hakili la alhamdulilayi sisan kɔni hali ni ko caman kɛra vraiment ko sera tigiw ma sisan cɛ an bɛna bɔ mun na an bɛ taa se 7 mois ma tuguni komi ne tɛ assise wagati dɔn don dɔ de la n sigilen bɛ télé kɔrɔ n balila ka télé dayɛlɛ ORTM dayɛlɛ n y'a mɛn ko assise dɔ bɛ sen na n ko ni pourtant an dun ka dossier in tun kan ka taa assise la n k'anw si ma wele n nana tribunal la ka na le même commune 1 in na komi dossier instruction daminɛna yen ni mɔgɔ bɛ weleli kɛ olu de bɛ ne wele kosɛbɛ n nana ka na même fɛn na mais o y'a sɔrɔ Modibo Simon tɛ yen tuguni n sera yɔrɔ min na y avait un juge k'a tɔgɔ Samasa mais n y'a sɔrɔ a yɛrɛ tɛ yen greffière kelen bɛ yen a bɛ n dɔn greffière ɲinina jɛni ɲɛ dɔ ye tuguni a ko Kamisogo i sigi ne ye n sigi a ko Kamisogo i b'a dɔn min kɛra tuguni a ko Kamisogo ye ninnu bila tuguni dɛ u y'u bila tugun e ka jugement ma kɛ ko k'u bila tuguni ko mais ko président Macron n'a nana ko y a pas de problème ko n bɛ n sigi tuguni président nana a ye n reçoit a ka bureau kɔnɔ a ko monsieur Kamisogo ça va n ko ça va ko mais anw ye wele an m'i sɔrɔ n ko aw ka ne wele k'ale tun ko greffière ka ne wele ko parce que ko kasobonba régisseur k'o ye papier ci ale ma tun ko cɛ ka dépôt wagati sera n ko mais a ka dépôt wagati sera toi aw de b'a renouveler jugement ma kɛ foyi ma kɛ n ko c'est un cas d'homicide volontaire n den fagara de cɛrɔ kabako min kɛra n'a ye i b'o dɔn o ye jumɛn a ko n ma ko homicide wa o ma dossier kalan yɛrɛ quoi n ko monsieur le a dɔn cɛrɔ parce que den ka ko la tellement que n dusu kasira ça me donne de force ka kuma dɔ fɔ juge yɛrɛ ɲɛna n man ka min fɔ o ɲɛna parce que o bonya bɛ ɲɔrɔ trop n ko monsieur le juge e ye mɔgɔ fagala bila e m'o dossier kalan qu'est-ce qui passe ko Kamisogo bon i ka avocat wele ko i ka avocat b'a dɔn terme dɔw fɔ ne t'olu dɔn min kan ka kɛ pour que cɛ ka minɛ tuguni n ko président a ye sabali ala bɛ nin kiiri tigɛ wallahi ala bɛ nin kiiri tigɛ c'est un enfant de 2 ans a fagara a ma foyi kɛ wallahi n'a fɔra ne de bɛ to sabara fara na o ko kunkɔrɔ don o don ne de bɛ kasi la aw bolo tribunal ni fɛnw ɲɔgɔn cɛ diɲɛ don o don o ko la e aussi cɛ n bɛna n faga kan n jigi tun bɛ n ka avocat min fɛnɛ kan kan n y'o fɛnɛ wele n bɛ taa o sɔrɔ a ka bureau la
Comment il faut? Il y a un avocat. Il y a un avocat. Qu'est-ce qu'il me dit? Comme ça, à la casa, il quand il va faire bla, l'enfant ne va jamais revenir. Vraiment, il va torturer. Mais ne kun y'u faga ne yɛrɛ kun ye muru ta k'i yɛrɛ ka justice k'i yɛrɛ mun bɛna kɛ e la o la a ko n'a fɔ k'i jo t'a la kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin faamaw ma ani an ka ministre de la justice maaw u bɛɛ ɲɛ b'i la faamaw ɲɛ b'i la an ka jamana kalifa bɛ maaw ma la bi u bɛɛ ɲɛ b'i la bi mun b'i bolo ka ɲɛsin ma rapidement minute kelen kɔnɔ. Thierno kuma in bɛɛ bɛ se ka ɲɛfɔ ka ban n'Ala sɔnna a ma an bɛ segin ko in kan tuguni inshallah. Ne bɛ se ka min fɔ Thierno o ka dɔn tɔɔrɔ min bɛ ne kan n bɛ ka ko in ni bi cɛ n bɛ ka adamaden n bɛ ka balo ni tɔɔrɔ min ye fɛn min bɛ n dusukun farisogo la n bɛ da ni fɛn min ye ka wuli ni a ye n'i y'a bɔ k'a da o ɲɛkɔrɔ o tɛ sunɔgɔ k'u sabali faamaw k'u sabali justice k'u sabali n jigi bɛ jamana in avocat kan avocat ɲɛnamaw kan se tɛ ne ye wari tɛ n bolo k'a di mɔgɔ ma mais jamana in sariya yɛrɛ de ye ne tɔɲɔ fɔlɔ parce que n'i ko sariya in tɔɲɔ procureur ye sans preuve foyi t'a bolo a ye droit di faamaw ma 17 policiers u kan humilier n ka so n denw ɲɛnɛ ka n ka sokɔnɔminɛn bɛɛ kari-kari ka n minɛ ka na n datugu o ko ka tila ka kɛ nkalon ye procureur ma foyi bɔ o la 1 2 n y'a ɲini procureur fɛ menace bɛ ka kɛ tuma min na k'a fɔ polisi ɲɛnɛ k'a fɔ procureur ɲɛnɛ n ko a bɛ ka nin de kɛ a bɛ ka nin de kɛ a bɛ ka nin de kɛ a yɛrɛw b'a dɔn a ma foyi bɔ a la 2 procureur kelen o n den fagalen na Thierno o tribunal kelen ni o polisi kelen de tilara tuguni o bɛɛ n'i ta o ma ne hinɛ ma se ka o minɛ tɔɔrɔ min bɛ k'a m'u minɛ ne muso hinɛ m'u minɛ o m'u miiri k'a fɔ olu yɛrɛ ye dentigi de ye n'a sɔrɔ ko Ala tun tɛ nin den kelen de kɛ ne bɔgɔ la dɔn wallahi a tun bɛ kɛ cogo di donc Ala ɲɛ b'u la n bɛ n sigi nɔ in na nɔ n bɛ procureur ba fo hali n'a tɛ Mali la bi joni Tesuge b'a dɔn nin ko in hali n'a y'a mɛn a b'a témoigner hɔrɔn don Thierno le monsieur il a fait plus de 3 mois Thierno n ka numéro b'a bolo de temps en temps a bɛ n wele k'an soulager Tesuge yɛrɛ ko in kɔnɔna na Ala ka sara Thierno ko kɛli ma tɛmɛ 3 à 4 mois kan le même procureur min ye nin waleya kɛ a muso jiginna a muso ɲɛnama y'i da ka sa ka sɔrɔ hali denkuli ma kɛ a don a ko kamuso m'a fɔ ko la justice divine est plus puissante que nous tous m'a f'i ye ni procureur général an ye ɲɔgɔn sɔrɔ n tilara k'a dabɔ kama ka taga a muso janaja la pour k'a jira la siran Ala ɲɛ mais Thierno o dossier kelen de dalen bɛ bi hali bi o mɔgɔw bɔra k'o bila tan falaki numéro dɔ b'i bolo ni faama ɲuman bɛ fɛ k'i dɛmɛ a ko la falaki ne bɛ faama mun ne bɛ n ka droit de ɲini jamana fɛ parce que jamana de ne tɔɲɔ n'avocat tun bɛ ne bolo avocat ɲɛnama tun bɛ ne bolo parce que n'i y'an selen den fagali ma jamana de m'i jɔ a jɔyɔrɔ la ministère public m'i jɔ a jɔyɔrɔ la a don procureur min kan ka jo sariyaw lakana n'ale tun ye cɛ minɛ a don Thierno parce que i ye nkalon da nin na jamanaden dɔ hɔrɔn don i n'a fɔ e cogo i ye nkalon da la nkalon min n'a bɛ se ka mɔgɔ mago sa Thierno Ala k'an kisi nin don Thierno n'a y'a sɔrɔ ka hali lasasi kɛ marifani de tun yera ne ka so n ko politique y'a fɔ ɲɛnɛ a ko kamuso Ala b'i fɛ i tun ye problème sɔrɔ a don wallahi ou bien cɛmisɛnninw bɛ ne ka so kɔnɔ n dɔgɔninw u bɛ cɛ 4 cɛ 5 bɔ mɔgɔ tɛ mɔgɔ kɛwale don a tun ka taa sɔrɔ a Thierno hali a don ko juin mai ko 1 tun yela hali nin dɔ bolo ne ka so kɔnɔ Thierno n tun bɛ kɛ cogo di
mais o bɛɛ kɛra nkalon ye o procureur tilara tuguni k'i mankun o kan k'o sutura o kan k'o bila o kan o ka tila ka n den faga Thierno fɔ bi o ko kelen bɛ sen na sans justice den dalen bɛ kaburu dɔ kɔnɔ sans justice i b'a ko bɛɛ b'a fagara mɔgɔkɔrɔba tun mana kɛ a yɛrɛ an b'a fɔ mɛ denmisɛnnin san fila Thierno san fila. Kamsogo nin dossier in ana tila ka na a kan tuguni mun b'a to hali bi an ka tɔ sen an b'an ka Mali ɲɛmaaw interpeller yan i ka téléphone numéro ye jumɛn numéro dɔ i bolo i bɛ sɔrɔ mun na. Numéro fila bɛ n bolo n bɛ sɔrɔ min na. A fɔ ka na maliyɛnw tulo b'i la. Numéro comme caman bɛ Malitel ni Orange de utiliser n ka Malitel ye 66 79. 66 79. 42 28. 42 28 segin a kan tugun. 66 79. 66 79. 42 28. 42 28. Orange 77 95. 77 95. 94 76. 94 76. D'accord. Donc Kamsogo i tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ. Mahamadou Kamsogo. Mahamadou Kamsogo den mun fatura a tɔgɔ. Abubakar Sidik Kamsogo. Ala ka hinɛ a la. Amina. Ala ka dayɔrɔ ne ma. Amina. Ala ka kiri tigɛ. Amin. Diɲɛ kɔnɔ yan lahara fana i dandalen b'a la k'a fɔ Ala bɛ kiri tigɛ tugun nin ko in na wa an fana bi kɔ a la jamanaden ɲuman bɛɛ bi kɔ a la faama ɲuman fɛn bɛɛ bɛ k'an lajɛ o bɛɛ bi kɔ nin ko in na wa insha Allahu an dalen b'a la k'a fɔ funankɛni mun ni Ala y'a tanya nin cogoya la Ala b'a ka justice segin a ma jamana in an ko jamana ye sariya jumɛn ye sabula maa minnu bɛ yen nin waati in na ko jamana kalifa b'u la a maa ɲumanw bɛ yen an bɛ foli di Maliki Kulibali ma mɔgɔ ɲɛnɛma don jamanadenw hinɛ b'a la a ye nin kɛlɛ caman kɛ yan'a ka nin kɛnɛ sɔrɔ bi insha Allahu Ala ka tiɲɛ dɛmɛ an b'i fɔ k'i wale ɲuman dɔn Ala ka se ni ɲuman ye amina merci maliyɛnw aw yɛrɛ bɔra ka Mamadou Kamisogo a ka kɔrɔfɔ lamɛn nin ye maɲumantɔ ko dan ye miirina ko jɔrɔna ko kabakoba denmisɛnnin san fila a ma min a ma bɔn a ma diɲɛ ye diɲɛma ye maa ka sɔrɔ minnu bɛ t'o ta k'o fili kɔlɔn kɔnɔ maliyɛnw Ala tɛ sunɔgɔ dɛ a ko a ka kɔrɔfɔ la ka Tesuge to ye Tesuge ye ale wele don min na k'a kɛra ka Arizo Mayiga to ye an ka foli bɛ bila u bɛɛ ye k'u bɛɛ kamana ganna u ko baarakɛla ma e kɛtɔ ka funankɛni ta k'a fili kɔlɔn kɔnɔ tari a hinɛ m'e minɛ wa ko baarakɛla ko k'ale ka patron de ko k'a k'a fili maliyɛnw nin ko in insha Allahu an b'a ko saba fo ka s'a dan na an bɛ ko in tɔ ɲɛɲini Kamisogo y'a fɔ a ye cogo min na sujet in a ka jan a ka dun a ma se k'a bɛɛ fɔ bi k'a sababu kɛ heure selen ye nka insha Allahu an bɛ dossier in tɔ sama fo ka s'a dan na nin de tun bɛ an bolo bi a balimakɛ n'aw denkɛ don Cɔriɔnjɛ ouverture média la k'a yira aw la k'a fɔ nin ko in hali bi an bɛ dugawu de kɛ vraiment hali bi Ala ka justice ɲuman na an ka jamana kɔnɔ an mago b'o de la Maliki an bɛ dugawu kɛ Ala k'a ɲɔgɔn caya maa minnu bɛ yen k'u bɛ ka justice saboter Ala k'u jira diɲɛ na Ala k'u jira diɲɛ na Ala k'u malo yali lahara cɛ maliyɛnw aw yɛrɛ ka nin lajɛ Kamisogo den fagara nin cogo la nin y'a san damadɔ ye a ko maa minnu ye nin baara in kɛ ka nin wale jugu in kɛ maliyɛnw u bilalen filɛ u bilala wa u bɛ diɲɛ kɔnɔ u bɛ ka taama baarakɛden mun minɛna ka taa n'a ye bole cɛ in mun minɛna ka taa n'a ye kasobonba la u bilala justice ma kɛ a ɲɛma kiiri ma tigɛ Mamadu ko k'ale ka kiiri a ma tigɛ funankɛni sara nin cogo la foyi ma bɔ a la pourquoi an b'o de ɲininkali k'an yɛrɛ la Mamadu ka kɔrɔfɔ la ko sabula ko ni cɛ in ko maa wɔɔrɔ de b'a kɔfɛ maa minnu ko ka girin u b'a dɔn ni ko in zamana ka kiiri tigɛ sira jɛlen kan u bɛɛ kɔ bɛna jira fiɲɛ na bɔ bɛna k'a bɛɛ kala u bɛɛ bɛna problème sɔrɔ maliyɛnw Ala tɛ sunɔgɔ dɛ Ala ka maa ɲumanw fana u bɛ dugukolo kan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maliyɛnw jamana si tɛ yen k'o bɛ taa ɲɛ sans la bonne justice anw bɛ Maliki fo ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ fo ka Mamadu Kasonge fo minnu bɛ yen k'u bɛ sariya baara la a bɔra ka nin mɛn dɛ a bɔra ka nin mɛn an ye Mamadu ka numéro bila numéro in bila k'u tɛ dɔwɛrɛ foyi ye wari di tɛ foyi tɛ weleli ka se ka kɛ a bɛ se k'a dɛmɛ ni hakili ɲuman minnu ye avocat ɲɛnama minnu bɛ yen k'u bɛ maaw dɛmɛ Ala kama kira kama sabula u dalen b'a la k'a fɔ an bɛ diɲɛ mun kɔnɔ hali n'i ye san 300 sɔrɔ i bɛ taa lahara i bɛ taa Ala sɔrɔ ɲɛ i ye ɲuman mun kɛ i bɛ t'o de sɔrɔ ɲɛ et pourtant o de ye tiɲɛ de u bɛ se k'a wele cogo mun na k'a dɛmɛ ka hakili ɲɛnamaw d'a ma mun b'a to yan'a ka saya cɛ ale den mun n'u y'a faga nin cogo la funankɛni a ka jo ka se ka segin a ma cogo mun na a ko hali ni ye baarakɛla in sogo tigɛ ani cɛ in sogo tigɛ k'a t'ale fa sabula u y'a denkɛni faga a muso fatɔgɔma k'o faga nin cogo la maliyɛnw hali bi Ala ka tiɲɛ dɛmɛ anw bɛ tiɲɛ de kɔ wa an dalen b'an ka Mali justice la an dalen b'an ka sariya baarakɛlaw la sariya baarakɛla fɛn bɛɛ k'u bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kama k'u bɛ siran Ala ɲɛ
ala ka shini kɛnɛya da aw ma ala k'aw dɛmɛ ala k'aw taɲɛ minnu bɛ k'u bi ka baara langolo kɛ ka jamana tɔgɔ bɔ a la k'an ka mali justice malo ala k'aw malo ala k'aw kɔ jira fiɲɛ na ya lahara do cɛ billahi ala b'o kɛ maliyɛnw anw bɛ jamana mun kɔnɔ an da de don an bɛ fɛ jamana in ka taa ɲɛ maliyɛnw a ye to link kan inshallah an bɛ tila ka segin Ouverture Media bɔlɔlɔ kan kunnafoni minnu bɛ ni ka se tila k'u da aw tulo kan en temps réel an b'aw fɔ k'aw wale ɲuman dɔn a balimakɛ n'aw denkɛ don Cɔrimonjɛ a k'an bɛɛ sɔni merci à tous.